Tasilima i tu. Amo. Talo falama pa ia mawalunga o le whaafonga tāpua ia le tudu ua mai se fo i o le sila mai moa. I le nei fo i aso to nai o le aso fau o whaapopo e le tua i lau tau soifua. Ia mai se fo se manosi o le awuna nei ua tātou toi wheloa i ai. Tai mai lau tau soifua ma so uola. Ia, o wheloa i lumo le nuu i le lofa ma le anga le lei o le tātou tapa au sili le langi. Ia mai se fo i o lumo le nuu, ai le o tua o le nuu. Whaftai le tua sa au whaala le lei lo alofa ma lo wanga le lei. Ia lea whaua mātou toi whailua i mo lea tudu pele, le hala whai mai, ma le malei fu mai whanunga le lei. Lea sto na i o le vai aso, ma le whai unga fo i o le vai aso, sini o le tāua. O le maliu ma le toi tu manu malo mai o le tātua li i whaolo Jesu Keriso. Ia ma le taulanga sili sa i osi mo oe mau. Ina ia tuu saolo to ina i tātou i le matui tui, ma le ti ngā o le tui, o le tuunga mau ma le oti e le mawhai o le toi tu mai. A talo whātoi ma le nganga whaalalu, ma le nganga fia, ma le nganga whanga e tia tumu i le whaalalu. Ono le nei aso fau o tātou au ria, me se foi o le whaafonga mai o le atunu, po whea le tafo le lalorangi. Ia po whea fo le matawhanua, ma le si o le whanua. Alo o e mai mo mai ai ia whapena fo i o lau tāpua inga. Alo ua e lalai ma papa au ai. I tu e fia o le lalorangi. Ia whapalo le soifu o manuia ma le langi ma. Ua tuna i atu fo i atu vasa o le lava i aso i tiuta ma whaivalo Filipa sa ngā pati ai lo tātua tunu. Ia me se fo i o onga sa whawhia ngai ma le whanau. Ia lea o tātua turu vai mai. Ina ua mai a... I le whaitau lea tangata keresiano le lalorangi. I le sanaturi lona tolu se fulu ina ua mawai le maliu ma le tuu malo le li whaolo Jesu Keriso. I ana, i nā vai teimi, ma o le e seta, o se aso wha manatuina e le au keresiano umo le lalorangi. E sili o na matua, pe a fuafua i ai, i le sanaturi lona tolu se fulu ma vai ai ia le tu malo po le maliu fo i le li faolo Jesu Keriso le fa sa taurino i le monga o Kolokota i Calvario. Ia sa o fala lei banatu fo i le toe paupauina fa tupe le taulefonga o pa i o mau mamalu sa boa mau tulanga fa lupe wa o e lava o leo mamala e le fa sounga o le atu folasa. Ia wa fo i pa i o mamalu fa le tua o pa ia mamalu faa le malo. Ia mai se fo i o pa ia mamalu faa le anga nuu faa le atunu. Ia awa fo i tama ma ainga matama. A pe fo i le usonga i hatu mua mapule o i tu au mala tau ainga le taima le waa o fonti. O tama le marua tele ma toto o le fale ula. Ia le tapo inga lava le naa. Awa le fale ka fulu ma le dofa mo pu fa pe fo le la au na mo tasi a te o tu mua le motu tuila ma manua
Atala fatu fa balole soi fu mdui le dei tai hao. Ile ala fa mai fo yo lo tato tunu. Atalo fa bito lava. Nga te utou o te mamtina matu o le tunu. Tu asine sine le mfeo na fa ngaluina utou mla utou fo itapu inga. Ea mo utou fa no manu a wafaiva ma tiu te fo i o lo Filipa. O halo matama fa da o le tunu ui tu e fio le lalolangi. Ia lātou wātina e ba lātou tautua, e ei fo ile nei au nanga ma nei tautua, lo whaatino pēr mo au tau. Ma tuli au pū e le atunu u i vai aso te tasi i lungo le tautua, a le siu fongo Samoa, le radio Samoa, lima i tolu a moi au kilani. Lau tau a wauda masani Savea pesta, ta maa le langi le ulua i ali i se yuli. Al Harrington tu manavau, tanga loa matua muritalo la vea. Ia, mata tātou por kalambe masani. Ia, sto na iuma. Ia, ma ua telefo i tau sanga o whaatino le nei por kalambe. O, le por kalambe o le Tanoa Ava, e te maua ile sao. Ioi, po le alawa la le fele. Toso atu I, toso ane I o, toso i ngā, toso i le no, sasa e sisi fo, nganga e, o fe goso iai. E te maua ile sao. Ioi. A malo fo I whawhetai le tele fo I oisi au unranga tapa whādaua le atunuu I tu e fio le lulangi. O lo o lātou tau mo whai fo I. E whaatino le ngā luenga. Ina ia ato toa o le pula pe o le pupula o le la. I mata upu o ngonga ma le whewheu. Ia e tala no whaatumutumu lima I ai ia le isi vaenga. Ia ma tupu ai le wheme mea I pe ao o ina toso I whaaleanga se mata upu. Ia ai le lei pea, le manino ma malama. Awa o le tūla whono lava, e whaasausa oi mea. E le whapea o le loto o le tangata, e tā ina se iai. Ai tā ua le manino ma le whaapula ina o tūla whono. Lea taimi ma lea taimi, ina ia manino le lei, le whaafonga tāpuai, alo tātou tulu. O lea ua awhale I tū lais fulma le lua I le uli le reo le asto na I New Zealand. Ia, o le whaiunga le vai aso le e seta. Ia, tā ua tele lo umawhauwhau. Ia, le nei fo I aso whaapitoa. Ai o le a tātou o, e tāna I a tātou musika I a tātou te whailoa I alo ia I le nei tai au. Manisi fo I o tātou whaasalonga whai businessi. Tō tele tama whanau le atuno uia ma savali fo I a mai le malo, e mai se fo I o pulenga whai tu malo. Central government and also local government. Mai se fo I le tūlango lo I le suifua malo lo ina ma le. Ma e ao le sawa. O le ngase o le COVID-19 fulma le iwa po le Omicron. Ua omi ia I tātou ilalo. Ia ai ua amatau na le mautonu wai I le mawhawhau peitai, e whawhtai I le tua. Ia I lātou o tutu I le foe. Ia ma le tau mua o le sāwho lau o le nei foe ia tunu ua ave mo tātou a ingalona lua. O lo o whaaso ma I pēa I le aso ma le aso. Fuafuanga aluaru mamao ina I mawhai o na pui o lo tātou soifua maloloina. Awa, o le mea moni lava. E le o I ali I fo mai mali I matamai tai tausi mai pas. O lo o iou a ao lava. Lou soifua maloloina mo le tūlanga le lei o le puinga o lo ainga. Pe a whai e te usi tai. Ia mawhatino mea wa umana lapta I tātou e tau na whai. Ai le na o le tātou whaatau te I o tātou te tai. O lo o au mai ai le lapta inga le leimo o e mau. Ia mapui ai o tātou ainga. Because that is the sole responsibility of you and I to look after our families. Rather than objecting to the government and those in authority all the time, or every time. So, that responsibility remains and stays in your hands. Io lava au. Fatalo fatu le tupulanga te lavau. Le malo si o le nuu ia whapefo le tinifu le whanau lua iti. Malo le soifua mruia ia te utau tabaiti. Lo foi le ono sai ia male. Loto tele o I le aonga.
We have learned to coexist and live together with Omicron and COVID-19 because otherwise we will fail to mastermind the way that it should protect us. Maile COVID-19 fulmariva. Lona wingala. E alu le fatuatua fatino mga aluenga malotato loto tele. O ia saula le COVID-19 e kawhiofi o le fale e kere eru ke whainga aluenga. Umana lapta ia oe. O he fo, nai whai mali tala le tusi. O he fo iwa umana lapta ia lo tiute balmatafa i oi, la pata i lo tua oi. Io e mouso a tangata. Whai le mea lea, whai mai ei le malo, malmatanga aluenga, soifua maloloina, e na ia mawhai, ona pui puia o he ma fatalo fatu. Ia tunu ue fio le lalolangi o lo mai moa masila mai moa mai ai. Ile nei tai au. Savea pesta, ia, ma le tautua le nare si ufongo Samoa. Le Tanoa Ava e te maua i le sao. Ile nei asu tonai, asu sfulma le ono le masino aperila, lua whenua sfulma le lua. Lata mafutanga
whailongo I pule ia ma le pese le nai whaamanuia tuai ia te oile nei fo I maengo le tautua le siu fongo Samoa Radio Samoa lima I vatolu a moe o kilani ia ma Savea Pesta Al Harrington le nei fo ia o auli o le asto na I le tātou polkalame o le Tanoa Ava e te maua le sao whaamanuia Samoa fo I lo vai asu I lau ngā ruenga o lau ainga o lau atinae ia whapena fo I fuafuanga whai fo I le alualu mamao a mai se fo I o le alofa I nei o tātou ainga o se mea matauti o le nā o le tāua o le whaatino ina o le tautua ai tau malele a Samoa o lalampapa au I tunu ui fafo o lo maua tuai I le te leo se leni mo se whaapupula ina fo I ha te oe le masina na se I mawai atu nei e le whaitau ina I le masina le nei a le masina lava la tau I o mati 5 miliona na lafo atu mai atunu uba mao I alo matama whanau le atunu o lo o ele o kakaa la a ia atunu I fafo e alo lo whailo tātou a inga I Samoa mai o se sao sini le nao na tāua ia a wai tasi le nā o le vaenga e fusia I Samoa I le fau o le alofa I o tātou ainga po le ala le pati whai mo lou la ngona whaapolokiki o a fo I le whaese a inga I le vao a inga e me se fo I uso matua whaafine o le nuu o le kalesi o le itumalo o le pulenga mamalu o li me fo I pule ia po le vaa fo I le wha le uso o le tuangana mo le uso ai le mawhai ona tu uai ia le ai tau malele ma le tautua le nā le lofa whaso sa molo lalampapa au ia tunu mamao e le whapea ma ke misangi ma le o kōwhinga o whakule I ai ia vai ia le lei whaikou ainga e ngā pai le songo o koe la fose kupe le kauki ngā mara kauka ma whako vai se vale o vale kele le ngā tō wha e miso lua ma lo kōwhinga ma lo uso ai tapu ai ma puni tia hala o whaamrianga I o tātou mātua nai whanau mai le I lo uso pena e whanau mai lo tō whine o kala maali ka kalangwai but it's common sense o le tō whama mao le tō whaliuliu le tō whama rino le nā e le ite I ai tapu e fuole alofa I isi o tātou ainga o lo anti ma lo ankolae nofo ma ngā luru e le isi tu o lau tō whātoang ia mautou atina e lo whaatino I Samoa mtua valea I o le nā mataupu whapena o le halalale nai ese I tele tātou Samoa e le taua I o le nā whina ngalo ma le nā tō whāli lei o lo o te tala pēa o tātou a whaese inga o tātou whaese inga nā ai o le tūlanga o le lofa whasoa lau tele I o tātou ainga Samoa e mwise lava pēa whapeo la so I fua o tau mātua mani o mātou ta mamani tina ia ma le lau tele o le ainga me se ainga kua kili si mea mo I si mea mo o si vanga I mea whapena ia o le alofa asoa le nai le mwhauna tua se sila nei la I aipe o le sao no le fionga le tumai mai Minster le fionga I Amurio Ana Rosa Muripola le fionga Muripola le vasonte nei la talonga ma le sunga a seu manu Francis Joan na matuai whawhetai ai le fionga le Minster le sao Samoa mana tapa whanau lo lalampapa au I tunu mamao ioi I le 4 miliona o le whatoa tolu masina au 4 miliona le tupe o taunu watu ai le I o le tala whatau o le tupe I ai ulai I le nai lua masina o lumana nei la lale na o te langona ai le anganga whawhetai I ma whawhetai tu fo I le tunu I lau pule whaso le lei le lofa I o tātou ainga o susu e lava le whaamalama o le Israel moni ma tilo ia Israel ma Jerusalem mo tātou nuu mo tātou tofi o tātou ainga na tuua ia ono o le malanga mai sa ili malo ia po whea lale ma tā whanua ma le si o le whanua po whea foi le whangatia o lo o e ta seu ai ono o lau foi sa ili ngā malo o lo whai I lo tātou o tunu pele I sa mo tātou ainga alo fa tai fa yo le faiva a malo le au malosi fa malo le ono sai ma le lava pale
I o tau whaiva mani a matiu te alo filimba e masani ai le atunu. I le ala usu le tai au. Ea ma le fo i mai le afiafi. Le fo i la i le swing o le tau. O tele atunu o le amatua i malulu. Kiona, pa u, le kiona ma le snow. Ai usu lava. E usu lava. Fa i o lo a inga. Immediate family, your nuclear family. Our immediate family and your extended family or whanau. E te taua ona iai se me posi ma whaavasenga ma whaatulanga. Ia mo lea vaenga. A wae o mai aso timu ma aso leanga. A olo lava ilau whasoa sātu ese mo mea ia. Ia ele ngalo ia. Le se fulua i o le taulanga ana pongi, o le alofa, i le whaife au, o le peleti, i le whaife au, o le monotanga ma me whai. E le ngate le kalesia. Ai whapea nā fo i le bel matai tausi ai ngā whai monotanga. Ma tautua ma mawatu. Ioe, ta ua tele le nā vaenga. I le whafonga. Ia, ona oua le mo se taimi ma le fionga le aloli, ngal ma le mana tai ngal ma le mana. O lo o whaisi pisi o le pule le nā o le tātou au nanga fo i ma le tautua le G Mana Wholesale Autos. Leo o whai mai ai. Elova Savea na whaalawi loa le tātou tua. O se fo i le tā no whanga lo whaatino i le tautua. Ea ma le telefoni ma whai o na whasota i atu. Mo iai, o le G Mana Wholesale Autos ma lana tautua ma le au nanga. O le tali, o le ioe. Ele ise le ai. Ia, o le nāla o whaaso mai. Anga i le tuatusi luas fuma le malu Atkinson Avenue i o Tahuhu. Ia, o le malai le nā o le fionga le aloli ngal mana. Ni niva mapuni a lava a i o lau whaatino e le tautua. A leo le nā, wala au le telefoni lua fitu ono ono iwa. Lua fitu ono iwa. Po o le lua fitu o wha o lua fitu. Lua fitu o wha o lua fitu. Ia ma le telefoni a lusa o e lava ia lau sa vali, ia mawhesiri ngia le fionga i le alori, ia ngalmane mana. Olua tasi, 5 ono fa lima. Olua tasi, 5 ono fa lima. 28 Atkinson Avenue. The answer is yes. Ia le na tua. Pia o te tau whaarongolongo atolo, whaatino fo ise barbecue, ia. Po se ngā se senga fo ia wā, ia le fonga tau mafo le tunu. I nā no whanga, vai a whai ke masa o sa rafelo iai. A whesa o la vai ai. I le luas fumalewalu Atkinson Avenue, i nā i o Tahuhu. O no whanofo o na pō mo mafufa, whatalo whatu. I le au whai ngā ruenga, o lo ngā rurue pe le teimi le nei. I mata ngā ruenga le soifua malono ina, ia whapea fo i la tō o lo o mua au tau o le tulanga o le COVID, ma le wha ngā solonga me nei o susuenga po test. Ia wese fo i o le whai o tui. O le vasenga ma le tu pa, o le Pasifika, o lo tau la mua i nisi o te mali. O uso matua whawhine Samoa. I le whaatiloina o me o test. Ia whapea fo i vaccination drives. A watu le nganga le wha maloma le whaftai. I la au tau fo i ma tāna langa o lo whaatino pe i aso uma. Ia ma teimi uma. Ia ono o le tūlanga. O le whaaso polo o le tui o le COVID. Ina i mwhai o na whaititi o le malosi o le whaamai o le Omicron po le COVID. Awa o le o te whaanongolonga tu fo i nei. E ai le si ngalu fau leo le atau a ngai mai. O la ua PCI o Italy ia whapea fo i whalani. O lea laile ia o mai i nei a i tātou. Ia, tau fo i la no tātou tā pena pia i nei whaatino tātou tui. Ia, whapena fo i o le social distancing, le 2 mita i le vāo tangata. Ta tafi o tātou 5 i so se taimi. Whapena fo i ia ona whao ngā pia le tātou face mask. Ina ia mawhai ona puipuia oe mā umaista ngata lau tele i le whamai. Watalo whatulunga o le tātou apia fōringa. I le nei fo i vaenga o le uli, asiata fui te vui. Watalo whatu mālo le sui fu manuia.
Olivia Laupola, happy Easter to you. Whaamriatu le seta yatu to uma. Semitone and Whao Sofia Vaenga. Whamai se whaamuremole Savea. O sio matu watali e ngoa ya e uta. Malo, ulo whaamna tuina le valuto sango lona soifua i le so i nei California, i Riverside. Whaamuriatu li e uta, happy birthday to you. 8-year-old today, years old. Love from your family in Riverside, California, the United States, from Semitone and Whao Sofia Vaenga. Probably your parents, your sisters and brothers. Happy birthday once again to you. And to every other person, all of you that are celebrating your birthdays today. A very, very special birthday to be remembered and commemorated on the Easter holiday or the Easter weekend. We tell you to wasifua amata mai mbonga te tele se yo o mbonga iti o te mam tina matutua se yo o lava le pepe whaato a whanaua le se kone ma le minute le se ma today. Ia manu via tele o to wasifua awa o whaamna tuina ia so tonu lava o pua ngā o lo tātou li whaola. Ia ae tua patatua o upu lelei mutala lelei. Ole toe tu manu malo mai o le tātou li whaolo Yesu Kirisa. O mana tua ai le te le eo o mai lava le teimi le nei. O te mawhau i teimi e whai te talo le mātou tina ma le tama. E mana tua lava puso se teimi e whai pongi kalofo i o mea ai po talo sanga o whai ngā loto a fiafi ma tai au. E whaai ua pēr tau whaai ui, e mana tuai, au te mana tuai, o tala ia le toina. Le tau langa pa ia na osi e lo wala pele o Yesu Kiriso. Na whaalava au e le sa tauro mo le tangata sala, e ia o nei male nei ainga. Io, male lalo langi ato, e le te ia lo e se mlo o mafo fauna upu, taimi u me whai e se lo. Ia la ua ese me male toina male no matua. Ala e whaia o mu whaalongolongo ia i le tele o tupulanga whauale nei ainga tō o tele. O whaalongolongo pēr iai. Ia le la o tātou i tōru ala e le aso e whaamanatu ai nā upu. Ia male mea na tupu ai. Le mea na tupu ai i le tāu o tele. O lea taulanga na osi le tātou li whaolo Yesu Kiriso. Mo i tātou uma. Ia, tātou toi mawhauwhau ila ia lea, i le teimi o na puapua ngā, ia, whapena fui, le teimi na whaalata i nai o ia, sa io o lava i na amula sātou e ave lunga i Kolokota, ma Kalevario. Ia ma le avatu i luma, o nisi o whaamasino, ia whamai isi whaamasino, o te le lo se me salai nei tangata. O te le lo se me salai nei tangata. O toi mawhawhawai la i le. I le so o na whalata ina Yesu ia iuta. Masalo ai o I na mua a mata o na whatino ai whaamaumungwa. O le mata upule winga o le pule I le ola. O le pule I le ola. Tu lau le whaafonga le tunu. Langa o iei tu la fono a whaasalunga I nei New Zealand. Te lau whai ua o tu I Australia. Maisia tunu o lau langi lo o tau. It's a universal approach about the statement of committing suicide and how we report on committing suicide and how we handle this kind of issue. Because it has become now part of the mental illness and mental health issues. Polokala nei sa o nga whapitua sa whatino nei ele au whinga runga umalawa mantua o Samoa Multimedia Group o se company tele ia maro ia o nangal nei le ngā televisio le tio ia male online newspaper le Samoa Time ia maisi foi au o nanga e pei o le whaaliliwina o le mata upu ma le mata upu o tulafono wha vao malo, tulafono ale malo, tulafono ale pulenga wha I tu malo, local council's bylaws,
ya o nga umana o lo fatino nei e tawi o tono fu mo mafufa ai o I le na mo amata mai loa ia le mata upu le ia yuta ia ai la fo na tau na ia le fai te tenga wa tele no mo nga fa alu o le tu o lalo fantasy ai ma le tima inga ia na ona va tu o yo tu o tafa ia I tātou lo fatino ina lea ngā luenga ina vea ma au nanga le lei ia māmala mai le whāta o toina o le tula whono ai awana I tau solo mua ia I tātou no tātou le māmala ma le tau whao soso ma le whao ngāo o le upu lea ia e hawhai nai loto mo whina ngalo ai mai se the most vulnerable people of all the younger generation and the leaders of tomorrow le tupu langa talavo mo atea. Ia le na, fatalo fatu ai fo I a telesia, ma lolo se fo manuia telesia tu inga mala, happy Easter to you, pe fo I a maota to vio, o kisa so le fai mai na I takapuna, ia masio lato fo I a inga o le via, o le papa, pelu rale au pepeinga malie, o valu tia ta alofa Elaine tuisa ula a petelo happy Easter to you o Park Australia Melbourne o matou fa longo tuai ia va pena foi o taimalelangi Laisa Popi leo Pepe fa talo fatu Filomena fa manatu lo mai mo mai Sydney Australia va pena foi le tu fine ya Amelia fui mono o ya fa moana Malolo Sifu Maria, happy Easter to you, Amelia, and to your family. O Valelia, Tau Tofe, yeah, watching you from Melbourne, Australia. O Lena Tola Papa, Iava Perfo I Oto Umalava, lo Mafuta Mai. Elenga te lungo le tātou up your falling le Facebook page, Iava Pera for le tātou YouTube channel. O isolo whangai ina mai, ia le Twitter, Iava Perfo le Instagram, o a uma isi platform isi follow lo fa nga e le tunu o e mafuta mai ai ia fa talo fatu ma fa malo atu ia le tato por kalam nei Savea le Tanoa Ava ia te oe ia malo ainga ma fa mi atu ai fo ia le nganga moni o le seta o le seta o se so sili lea o na matua e le tala fa solo pito o le au kerisiano balawa le lalulangi. Whabana tuai le maliuma le toitu manu malo Yesu Keriso le centuri lo na tolu se fulu ina ua mawai le maliu Keriso. Century 30 after the death of Christ AD. Yelena, for my, in this event, God has broken the powers of death. A celebration of joy and grace. Ese le tau. Whamaina ta talai ma o oti ma TPS tulau. E le tua le nono tanga ia le malosi ma le sau a tele o le tui o le oti ma le tunga mau. Ai toi whamanatu mai ia I tātou. Le lofa o le atua amalana folfolanga I lona ainga o Israelu le teimi o le paseka. Ina ua whaatoruina ai I le au whaingo mala na e se fulu na ave e mose ia aikupito. E le whaafanonga o ulu mātutua uma o aikupito. Na lātou whasi ai le mamoe. Ma ua nini ai luma o lātou whaitu to o maota. Ina ia loa ai le angelu o le whaafanonga. O le toto leo le te mai mamoe. Ua whaelo ngai ia luma o whaitutoa o ainga Israelu. O nā pasi atu ai lea ma lea whea I le sa wā o le a ngelu o le whawhanonga. Ma sa lo le ia lautou e māta watu. O le mala muri alea na tuu e ile aingo e kupito. Na matua tangi tu I ei farao. Ma whapea turo e siri leo.
e sili le tu o le nu o Israel, le nu o le atua e o. Mau ese atu, mai le natu nofu polonga. Ioi, mana ia lai lau toi alue, toi fai tau le ia le, e soto ea, le pole e soto ea, sifulpa le lua wha solo atua I lava, I le whenga inga tuai. E toi maua isi ma toi fangu ai fo I lau fina ngalo. Ia le tā ua o ia tala o le tuspa ia. Ia, ma le talitonunga o mea moni a ia na tutupu. O I fo I la le o whaali ai le alofo le atua. I ona te ngata ma le aingo Israelu. Pei ona tautala, ma moni mau I ai le tusi le nā mosi le soto sifuru ma le lua se I anga I atu le lua sifuru. O tai tutusa le lei lava, le mea na whaia le li whaolo Jesu Kiriso. Mo I tātou uma, ma le mea na whaia le atua I lona aingo Israelu. I le Paseka, po le Passover, ma whaasau I nai le to'atele o ulu matua o le whanaunga Israel. I le teimi o le Savea o le whawhanonga. Le angelu o le whawhanonga. Ia, le nā tā ua fo I nā vaenga e. Ai whamaila I la ususu e atu iai. O le aso le nei, wana I le vai teimi na li liu wai. Ia le kalesia Katoliko le ana tupu ai le whaarabelawe le ma le whaasātaroina e fita loma le. Na li liu ai le kalesia. Mai le vai teimi ia o lātou tupu. Ma le tā ai li liu loa I le tū ma le anga whaakirisiano. Le lava o mai le teimi nei. Ia, o lo moli mawina pea nā tū maanga le lei o lo whaatino. I tu tonu o nā tū sauninga ma misa ma tūlanga māwarulunga. O mea siri o na lelei. O mea nā e whaatino le soifuanga nei. E pito atu ma watu uma. E osi e le taulanga I le atua. Na whaamanu I na ailo na suafa pa ia. Ono toi mana tua I leo upo le pese na tūsia e le awhionga whiriwhiri mali I puke ta whafunai. Mai lo uta mai au te tuina atu nei lo uola. Ua umale ngā luenga sa e whaatonu mai I a te au te whai. A whai, e le mawhai o na au inuina le nei upu. Wha mole ave e se atu mao. Ai ui I lea au te inu pea lava I ai. Ia whaia lau fina ngano, ai le o lo loto. Ia pese nā, o le lua sifuru mon tupu tau sanga o tōna I atu. Sa amata ona, sa tāpuni ai, ma tawalunga ai la o pora kalame, I le tele o nā tau sanga. Ai o ma le teimile nei, wa o fiu asu e le pese o le toiba, o le pese. Ai o so atu, o se tasi o la unga, a se tasi o whaifi au, o se fionga I se pātele. Ai na mātala noa ma whiriwhiri mali ina ua whai maile la tau malanga le na luas fulmo tupu tau sanga talwaina I au mai ele au whai pese le na mai I funga lei, ia mai la tau uma sa lolotu I muri vai. O le la unga ale pātele, ai na ia whaanota I nai, ia le pese le na, o le fionga whiriwhiri mali I pute tawhafunai, alo alala mpapa au I Australia, le temil nei, alo mō pēa lo na soifua, alo tautua pēa foi, I le tūlanga o le wha maupopoina, a musika ma vivi inga whakerisiano I le atua. Te le o lopo whele kalesia o lo iai po I Brisbane, po Sydney, po Melbourne, ia po Whelava, ia mori atu, alo whaanga ma whaamdianga o le e seta I le nei fo I au auri o le asto na I le ufionga ma le whatua, pēa le no whaalo, ia au se e kalesia fo I po se au fui pese o lo o ua tui nā tu iai, ia lau tāleni mai le atua. Ia whatasi fo I ma le rā e kalesia o lo o e ngalue ma tautu ai. Whamarui atu Savea pesta se Iuli, ia ma le polakalame, Savea ma le Tanoa Ava le nei asto na I lau fionga, ia whapea fo I le whaltua ma le ingali I le no whaalo ma le kalesia, le e seta, ia ma le whamna tuina
o le maliu ma le toi tu manu malo o le tātou li whaola o Iesu Keriso. Radio Samoa. Taslima Ivatol Amo.
Pui nei loi la tō e sili ona e alofa i ai. Ina ia whaau pea o nau le sofuanga ua masani ai. O nau le whaatupula i o le numero tangata ua fie li sama le oma koloni. O le taimina lei nei e whai aitu i pui o lau whanau wa onga. Ia saunga le mumai ai le COVID se furuiva. E le tau mate le fesiringi ai nei mātua o le vaila au mo tui pui. Ai o le a fo isono tā ua mo tātou a inga. E mawhai ona mātou tu ina atu tale o fesili o winga le tui pui. Pesota i maile o valu se lau, lua valu, lua iva, lua ono. Ma whaato ai mai ai tau tālu sanga. Mo se isi o lau whainga luenga tala noa ma oe ma lau a inga. Mam, ai se ai kakau ai ngā o alu i le fomai, pia ki ngā lo whai. Wa leo kwhea kuai. Se mam. Ngā maua lo uso i le fever rheumatica, le ngā amaka i le whai ki ngā. Ngā whai mai le kausi mai, e le lope maua i foi o dua malo kua finge. Se o ke malosi i le vaenga ngā. A whai e mai sa kamai kiki ko kongo o se ainga. E kele le awangoa e maua i foi i sa kamai ki pe aki ngā o la kou whai. O ke le whakamala ia oe ali i maso me. So se wha i ti ngā lava, ave siaki e se tausi mai, po se fo mai. Tanga i ane ele alliancehealth.org.nz mo nisi wha amtalanga. Uawa no nei le Beta Drive Doctors i mangele mo le whai o so tui pui o le COVID se fuluiva. O le fo i wo atu tui wha au popo o booster shots mo i lato ua atu o le se fulu wono tausanga ma lunga atu. Ma ua sili atu le ono ma sina talu o na whailo tui pui lo na lua. E ia mātua fō mai Pasifika i fesoso ani mo oe. E te maua mātua i le taulanga whaatau i mangele i au tafo le McDonald's. Whaatulanga loa sa wawanoa mo le whai o so tui pui o le COVID se fuluiva i le Beta Drive Doctors i le bookmyvaccine.co.nz bevala au le lua fitu lima, valu lima iwa valu. Lua fitu lima, valu lima iwa valu. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. I know that I stayed away for too long. I miss the sweet love you gave me. No other woman could warm me inside. I need you much more than I realized. On the wings of a silver bird, I'm flying home to you. On the wings of a silver bird, I'll soon be holding you. So wipe all those tears away. I'm coming home to stay. Get ready, my love. Just look up above for the wings of a silver bird. You send me letters to help time go by. I call your name while I'm dreaming. I need to feel you. I long for your touch. I wanna tell you I love you so much. On the wings of a silver bird, I'm flying home to you. On the wings of a silver bird, I'll soon be holding you. So wipe all those tears away. I'm coming home to stay. Get ready, my love. Just look up above for the wings of a silver bird. I'll keep your picture to kiss and say goodnight.
Elena, le su fonga mātanga o fie ala uso ia tuila vasi Tom ai ono mai Australia. Whamuri atu tuila vasi Tom. Ia to e male faltua ia me se fo ile no falo male ai ngā lii. But we level e seta ia to e me se fo ile tō waroto lo tō whawhia ngai ile nei taimi. O le tamaitai o pu e o manu tau vau. Really le eseta ia to e musio ainga o le tamaitai o Marie se Raisa Joe Ropati fa mai fa mole atu o lo faanga I sio ko olua ia Joe Ropati ia mai se sio tamapele o lo ia masalo Australia semitone fa o Sofia Baenga fa mai fa mole Savea fa bodi atu le atuanga le valus fulu tau sanga le soifua o le matu tama ia aso o le tele o mai o le tino ia ma whaingata fu o le soifuanga nei ia ai o lo tausia lava oi au lofo le tātu matai sili maduia lava lo waso whanau waso ia pia foi I lātu uma o porirua o lo no foi I lātu male ainga I le nei fui vaianga o le tausanga Joe Ropati alo soifu maduia o lo mai Rockhampton I Queensland pe foi JS se Julia Lee alo le soifu mduia la foi ia le eseta ia te oe o le nati o le tuitonga mata afa tuiono lo mai Seattle Tacoma Washington whamaduia antu le senta I lau whionga leota tavoi Peter Strickland ia pe foi le tina ia male ainga le tamaitai o Lisa Carol pe foi ia Fatima, mautu uma alo mai I Seattle, Washington, fa for Salt Lake City, Utah. O le to tele to fine ya kafa shusta. Alo, happy Easter to you. O moli popo. Mai Wellington, alo mai ai mosiona ainga really le aso fam the tui no le eseta tava toitu. Happy Easter to you. To ai tolu. We lava le e seta ia te oe si vanga leo o mai Hawaii ta alofa balol soifo mria le sina ulukita ta alofa watching from Queensland, Australia King T ta alofa mria le e seta ia te oe male ainga to fina ia Sharon manea whainga watching from Highland, California. Happy Easter to you ia fa perfo I Amelia Fuyono Valelia o lena taula papa. Istanga te fōia o wawai atu nei iai. Ile tātou vaenga lea whamuina. Whatalu whātu whamuina, fiu si kuka, lomitusi. Lola soi whomaruia, whaftaile mafuta mai. Ria lava le asomaliu. Ia ma le toi tū mānu mālo le tātou li whaolo Jesu Kiriso. O lolo fo iaso ele toe wheiloa ele toe wheiloa ia ai whamamolo mwia oe ia masiu to fo I ainga o tau mai le lei Ioane so kimi o mai mai ifea le matanga ruenga ia pia I nā vai tau ui o lai maramara le lei ala ia kamo tau mai le lei Ioane so kimi I le pesa le na ana tu whaatasia ele fionga whirwhiri mali I pute tafafunai matavaonga lol soi fumanuia ile pa ia maulunga o le tātou tutu mise fo ia le o toe tilo atu nei ile mata upu leo le whaamsnonga lea na se I mai anei o na whonga I nei le so sfulma le wha lua aso watuana I atu le whaamsnonga le mantua ile vale o le Palestine o lo whaamsinonga whanua maswafa ia whapea fo I le whionga le tamaitai Minster matamua masati pulefana Minster le nao whaamsinonga o whetusia inga sa whaatino I lea waitau na mafua I ona avelo le Palestine ia le mataupu lea ona ua le maua so na toa Ele tūlanga o le aunga ni mai ma le tūa lalo le whionga le tamaitai Minster ia mtamua. Ina ia tau whaatelengese le titi lava le whaatino ina ofuafuanga ma le amatalia o le tango fia o ngā ruenga le whaamisnonga whanua maswafa. Ona o loo iai le toa leo o loo tūlai mai
le lava o le tapenanga o le tula fono fou pili e tolu o whaamsinonga luasfulu lea na matua i tope lau i lava le pasi e ina o nei tula fono male talitorunga nea me moni alina o le mā fau a tōtu le epa ma le hero pipi sa yelwa i teimile na e toe fo i mai na pasi ale tula fono toe fo i mai o la tau yei le malo si anga ma le talitorunga fast full mo le lima i le fast full mo le ono por sili atu foi ono fo o le pale mene la tu te toe manu malo ai ma toe avea foi tu le epa ma pale mia ai la tala na fai atu sa o pese atu ai i le lofo le atua i Samoa yo whapena foi la le mata upu o le lafo muli lava na whaatu i le aso muli o le a taape i le fono a Samoa. Moana malolonga. Ai alo loi le whainga palota na tū la i ai le sunga tu lepa. Ma whaatu le lafo. A whai e toi fo i mai i le palemene i le tausanga fo. Pea mai a le whainga filfilinga le atunu u le asoiva. Ole a whaia losa komisi su e whaasanga i a mionga tāua loa ma le fōua le malo. E tu sai ma whaalawi loa sa whaia la uli ma fia me, olo whapea fo i whaumui nā, ma i lātou umalava. Nea na muli tai i le pāti whaupwhai, o le whaatuatua i le atua Samoa o tasi. Ta whewhe e pe ana o le nā mea, ai toi fo i mai tui le epa ma le HRPP i le mauta. O le memoni, wa le toi iai se tu la fono e toi apa i eile atunu. Na o le tu la fono lava ia atu le epa. No mana o papa i e i mea na leanga o le maliu ma le toi tu mai o le li faolo Yesu Kiriso. Ina ia mangalo le tangata ngasala nga manu malo mai i le tu nga mau e mawhai na toi tu. Ai leanga o le whaamsinonga le atua e muli tai mene i lua. O le sa i linga o lo nami o tonu whaatasi ai e fusia le nā whaamsinonga mo na tau manga i le alofa muti vale ma le alofa tu no le tua. Io, ta fefe i se meo o ia i Samoa. Wani, wa matua lata mai le au le me lele maato ma apilitia mai ai le nā lafo na whai. Leanga sa sila le atua, ma lona whaanono, ma le alofa i a Samoa. I tu ai ngā winga la ia. Pule, male sawa. Pule male manos. Wa ia whaatu lava le lafo, awa nā te iloa, o ia e toi fo i mai e a vea ma pale mia. Wa tu shua tele le mea. Wa tu shua tele sto ina, ma ua matua i mausali papalo na talitonunga, I'm the man. I'm the man that will come back with more power to handle these. And I will kick them out of parliament or even put them into prison or jail. So inga mea le nāna whanua o iai. Ai o upu ie o le na o wha manatu pēr i le atunu. Le wha lupenga le o Samoa. Iona tu langa wha lupe le anga o oe o le ao mamala. Le mamala lea. O le ao Samoa. O Samoa o le ao mamala. E le whaatawanga vale i eis tangata. Ma ia mana o e tawa whailo na pule malosi ai ma malu ia ma whao ai ma malu ia Samoa. Sa ie o ma mala o Samoa. Lea na tofo iai ma inu iai ma o tilo iai.
ma ua wha masi asi ai, ile sila ma le sila whanga le atua, ai mai moa le atu, nuu ma lalo langi ato. Talo whai nei te mali o le atu nuu pe ana oo, lala foi la alena, na matua i, mimilo ai e le atua, fina ngalo ma loto tangata, ina ia aua nei tula i mai se mea whapea ia Samoa, ia sui le whainga malo, ina ia tilo, i le tūlanga o le ami o tonu, ma le whaamsinunga tonu, ma le alofa, ia Samoa, o le winga tonu ale na o le maliu o Yesu, ina ia mawhai, ina munumuli tai le ami o tonu o le finangalo o le atua, ia wasa whai fo i le polomisi, ma le folfolanga le li, whaola. Yesu Keriso i le taua nganga na whai le rangi le natis pensiona. Ina wasa ili po i sisi e sau e la vea. De whanau le tua le lalulang dei. Te mea satan. Le tua le tamaa mai e te alu le roma le pelu, ina ia wha sao tangata uma. Na ia toe sao uma mai le to tele lo malo malo finangal. Ai fai mai le folanga Yesu malana tu alalo. I lo tātou tama le tua le tama. Tu mai e tea. O te alu. Ina ia fai a umatong yola. A ia tu inatu le sao le tonga le tangata soifua. E fili ai o ia. Ia lea na tātou vai. Tuli mai loa sātani, Lucifero ma le tele o ana au e tasi vai valu o nganga leanga o malele whewai. Dea fo ia sa whawha ia yo au kafa lesi ko lima se furu leli. E ingo ule kilo ki o lako kingo. A le makwa i makau ki o le ba ma ai o lako pelu rai whewai mele. A le kasuru mai. Aya, ua manu ma lo le tangata whaitino. Ile finaunga le na. Ia le foi la ua maliu mai le li whaola i lalangi nei, ma ua liu tino le upu. Ua liu tino le loko. O le upu sai le amatanga, ma le folfanga, le foi ua whaatino. Le folfolanga Yesu i lona tama. Ma maliu ai. Whaalava au i lunga o le sātau. Ina ia tātou fo i atu. E le ngata i le alofa tu noa, ai maua le awa noa e toe tutu ai le tangata. Ai toe wha masino ina fo i tātou, ona whaia fo i leo whai ungana, ai o te teletono. Wa umana o uina i tātou. E wha masino ina e tu sa mā tātou ngā luenga. A o le wha masinonga fo i le nā le atu, e muni tai ai, lona wha maoni, male ami o tonu, wha tasi ai ma le whau o malo, o le alofa. E fusi ai le alofa tunoa. Ia le na, ai motu ngā awha nā wha le nganga. Ia awafo i le, wha funga tāpua i le tunu. I le aunga, ma le au tū, o aso wha apenei, e pei o na wha mana tui na ai le e seta, o le maliu ma le toitu mai o le tātou li whaolo Yesu Keriso. Pea o le whaveau ia kai au, ia le na. Well, I remember a long time ago in the island of Manono, I gave one diamond mama to a lady named Moana. Her hair black and curly, hanging down below her belly. She's astoundingly beautiful. She says I'm the perfect lady. Moana, Moana, the children are crying. Moana, don't you younger to me. I don't give a damn, you see. Don't give a damn, you see. Moana, come over here. Would you please marry me? She
says I thank you if you love to me, but I'm afraid of you. But I'll speak to my daddy, my uncle and my mommy. Oh sister, oh brothers, yeah malmako ay nga ako umalama. Moana, the children are crying, Moana. Don't you ay younger to me, I don't give a damn, you see. One day we had a fight. My head she hit with a big falai. Whoa, makapongia. Moana fa'atali, my dear. I woke up, she was crying. Felt sorry for what she'd done. I never understood this woman. She's crazy, all right. Moana, Moana. The children are crying, Moana. Don't you, I younger to me. I don't give a damn, you see. My Ingilisi is not too big, but I know your conflicts. If you say no to me, I say no to you. I'm sorry for my wrong. You bring me plenty money to give the fa'alave. Moana, Moana, the children are crying, Moana. Don't you younger to me, I don't give a damn, you see. Moana, Moana, the children are crying, Moana. Don't you younger to me, I don't give a damn, you see. Moana, Moana, the children are crying, Moana. Don't you younger to me, I don't give a damn, you see. Alena, I don't give a damn, you see. O le pese ma upuru na ale afionga ile alo lililu maiava. Whaanana Jerome Gray whaakai fui o iringi yasu. Tātou tali e fui ma. A waiva sil so o tangata lalme o whaatustusai ia le meo le laso maliu ma ua whaatau i na tele ia le meo le lapiki. Fu o le lapiki ia le o fu o le moa. Vetu. So le ko ke le whaalongo longo lava le lua se fulumun tupu tau sanga o le whaamatala ino le aso e seta. O le aso maliu ia pa le toitu mai o le li whaolo Yesu Kiriso. Ia na whatustu saila ia lea i le meona le nei. O le la piki. A whaklamenga le whakusai le moa. A whi mailanga e kelenga kuufua ia vave kelen mo le la piki. It's an animal and it's a significant symbolic of life. Ia, e vave kelen whangwhanga o le la piki. Ngai lo le kuufua o le moa. Le nā la o anga nuu ia sa whai e tangata yu teia whapena fo i tangata sia mani maloma. Ia, o a whao ngā ai le la piki, ia wa vali fo i fua o le la piki. Whaka, wa vale solo fua o le la piki, whai e ia kuri ngā fua kamiki la, o kamiki i meo fua o la piki. Ia masu e ngā fua o le la piki. Le whai le meo le Easter egg hunt. Ona o le whaatustusa le nā tangata i le vai tau ma le tangata yu te ia fo, tangata Israelu, lātou vava ai ai. O le mea olo la piki sa tausi wha le lei fo i. Ia mao ngā i wha ato anga, mō tau mafa, ia maisi fo i mea sa whai taulanga ai ia le tele o atu nuu o le pa le lalolangi le nā vai tau. Ia le ala o mai i nei fo i vai tau, o lo wha mamaluina pēr le nā sau. Ma ua wha pēr ai. Le nā vaenga o le la piki is significant and symbolic of life. O le ola fau, ma le to a tele, o le ola whana whanau mauluru ola. Ia le la piki, ia. Kere masang kere ra e wingo le la piki, ma mionga le la piki. Ia e pēnau na o toi papai ia i le mele na,
e tali a mo sa fu la piki ngai ere o ka o ku ya ki o la re me wa ka wa ki le fu o le la piki ele o fu le mo ya o man ku o ile me te fo le masa di ona misa tanga te pe o le me le tala masani nga o le to ina ma le no matua la te tua oi ya na le sau lava o le afo o le maile e te tau loa i a fua Samoa a silo matua e a sau i le maile ai fua le moa silo matua ai fua le ya ita lolo matua le si aso vala au lo le koinga sorry se ngai se vai fa de leila o maile nga le fai ama sau ai fua la moa e lo le leia la o maile la ku fua la moa i sau ai fua si moa ai vai o le ele i alu waku ala o moa e faise mea le anga i lau moite i woi ka ngo o e wha wasenga wha le le i fu i ale mea le na o le sau o le moite ai fu o le moa si lo makua le ai e waku le moa le i e al me whai le moite e le whai ase mea le anga le moa le i lau moite moa no i ale nā la manuia le e se te ia o e pēr whai o kau mawha sau la piki e masau fua la piki i vai ia mala e songa wha loko ia i fua la piki kufu ka me ka maki e wha ka mo ia i soro ka maki kufu ka maki ia malanga fua la piki Happy Easter tava malo se fua mnuia ia va pena fo ia moli popo Joe Ropati se mitone malo se fua mnuia Happy Easter to you Mangele Ben and F Morris ia va pe fo i pu o manu tau vao no whanga a mitua nai, na nai mawama anai, malo se fumanuia fa mai o matou, Princess Highway, Wollongong, ka whiwhi. Kasi rengo whanga o ke loe, mo ime la piki i Wollongong, malo na nai. Lucy O'Brien, Happy Easter to you, Mary Raisa, Joe Ropati, Mele Lawaki, Happy Easter from Alaska. Talo fatu tatu ai ngai Alaska ia va pe fo i la tu umolava lo mo mai i le ranga me tu tua Jamila Fawotea va pe fo i oi fa mai mo se mo le tolo fa anga i Australia i ua inga umolava New Zealand o tua tau mata Bantu mata matatu mamafutatu i Mount Wellington Lydia Erickson Talf Lava Happy Easter o Feira utuone pe foi Joe Ropati o molimeno no fanga ya Paulo o Simi o Joe a Chong ia fa pe foi ia le to luo Joe Ropati o le lengo foi ala ka fa mo orko lu ia le na o fa vai ai ono o amata vaonga ia mo tu umolava Amelia Malose from Ria Happy Chrissy Matale for fever alosina o lena taula papa Happy Easter to you ile fasisilanga le o te vai tu i ole fasisilanga le nei ia wam de tua o le Easter Sunday tomorrow ai ngo o Faya lanto fuanga e mafuta i le aso ngafua le adwar kan kai felang kangi sanga malanga ka fonga ai felo ilo le aso ngafua le la fasisila toilet tato ainga family picnic mo le no fuanga le at Chelico Park i Onehanga na te late le Onehanga pools o tato ainga umolava nei o le am fai leo wa talo atu mo le ngang whalalo. Tātou poto mai. Whai se tātou whiwhia, se tātou tau mawhitanga. Ia, mawhi loa i fwoi o tātou ainga. Leo se whalawe lawe. Nā o na wha maa popo ilo tātou ainga. Mawhi loa i fwoi o tātou whanau. Wa umatu ia nā futia wa sola atu ma le tele o whalawe lawe sa whengai ma le tātou ainga. Ia vea ia le aso mariu le tuitu manu malo le tātou li whaolo Yesu Keriso. E poto ai o tātou ainga musia le whau o malo i le lofa. Ia o tātou ainga nei o le tātou pikiniki le nai le Jellicoe Park o ne hanga i le aso ngafua asau nei.
o le ainga sa le utele, o le ainga sa lua manu, e pe o le iai le ftelenga lua manu wele, o le tuafine a la wao, i o maneli awa o ia malo, o le sunga e Makatea family, Mafonga, ma si la whanau, the Lavea family, the Soalo family, the Key and McDonald family, le Sa Andrew and Dan and the Tuwanga family, tuafine ia whaiu, ali ma le manu Mkuisa, Maseu, ia, ma le to'otele o le tātou ainga. Ia lo fia mafuta mai, tātou whelua iai, ia, le alo to foi le fionga i le alo li i le sunga le pali tele, paito malifi, so alo, Romney, ia malana au tau, ia tā peno le lei ia le tātou barbecue, na pawalea, tau e mo umai e si auta mai plate foi le, felan wa iai le tātou maftanga ma le tau maftanga ma le talingo le sua e le asonga fua a samnei o le tu la e iwa le tai au po le vave me foi po le tā awa aka wako tātou masani le teibi wha Samoa the island time e ka okru keimi kau kie ka unka kofelo iai ia ai kolu i kulafa ko amakanga sa varivali akulesi ai akuloa ai ole a manga valo manga ia ma ua tu ua fo markako ki fanga ia le na mole tu ai lo fanga fa bianga fo le tatou ainga a to lava ia mole lango ina o me fai le tatou ainga me fa le fani me le lofa tu lai me le au ma fola e so se temi o ainga poto e mau popo ia le ainga le na e matua tu malosi i so se me fai mai a fina ngalo fatasi fatino se fa moe e malos mai e fa pena fo yona tangi ai se ainga fe alfani ele na tato lo fai le mena na lo fai fo ele to tele o nisi ainga o le fa mao poponga le na tato ainga sa asi de ulwa yeli tato ainga sa le patu ia po fe lava tato ainga sa to fa no ia le na o tala to fo male ava no tato ainga lava na sa le utele ia sa le patu sa to fa no sa le ulwa yeli asi fatalo fatu ile e fianga le butua le ainga sa si le ulwa yeli Samuelu asi ale kana le ulwa yeli ima le whanau o lo whaafonga mai i Wellington e lau mua lo le soifo manuia whatalo fatu ole numero la le mo le tatu ainga e so tai mai i ai ole numero le ole olu tas va on sai mai fai e ona oi ole utu va vetu i ma le ngatolo ai family ole olu fitu falu fitu falu tolu falu valu o to va fonga numero na anti papali ite o le fale Marilyn le fale fo e vala au mai ai ia onda mole ole ato trongo fa mtalanga winga ile felo ingal tatu ainga olu fitu fa lua tolu fa lua valu o ia Wale mo stanto felo inga male fionga ia muli anga tele shusing ia tu no fo le nei aso ai fo nei val au ia la tu telefoni le se tongi mole tato fale ta valmalan au unanga Henderson Cars over salau fitu tastasi ia po ole telefoni fo i fa ver ia le sunga ia muli anga tele shusing ile o luatasi Valu tasi ono o iva. Olu tasi, valu tasi ono o iva. Ia le na i whaasisilanga le na leua whaayu lawi lo atu le nei fo i vaenga o le tutua ale siu fonga o Samoa. Radio Samoa, ia, Savea fo i mo le Tanoa Ava le nei aso tona i e te mawai le sao. Le mela na sa tau musu afu e tala noa inisi o meo ungo whaamsinonga mani tūlanga ra pena. Ai lenga woleva na no fo. Ma vai se ngā
Ono fo whaatalitali le atunuu. Ele ungol whaamsinonga lena whonga inga nei le aso. Se fulma le whaa le masina le nei vaso lena se ima vai today. O le matua I matau tia Samoa. Le foi na o ista ngata ma foi mai. O leo ua whaatonu mai. Ele fionga I le pelestene o whaamsinonga whanua masuafa le sunga I afpulea I ropati atila. Ma wha malama le lei mai ia tiutu ma matafa ioi o le tafa tolu. Ma tau leanga ina I lava ma le lei malama I whinaunga ma le mafua anga o whinaunga. Ai nā fua mai I whainga pi o le malo sa I mawai atu nei atu le epa male HRPP. Nala le nā laio nā tau mawhai atu ai por kalame le nawa I teimi o wha ngā solo le wha tala no ina le mata upule na opili e tolu. Ina ia awana I pasi o le vasili. Why? La le mea ua utou tope lau ina ai le pasi o na pili e tolu. Pe ana wha pea tau te matua tali tonu I le wha vai papa o le musmusunga le anganga I ate utou lena tau tali tau te toi fo I mai e te ta I le malo. Why? Why did you pass those bills under urgency if you knew very well that you're coming back to govern the country? How did that happen? Why? Nā le mea ua o tau tope lau inai. Pena iai se nganga na musmusu atu I ate utou. E tupu le whaalawelave tau te le toe o mai. E toi whai se mea whapene. O le tu lawhano le matua manino lawa le au mainga. I le unga o le whamsinonga le matatala noa toi nei ma le sunga a maina vai I le afo le lua. It is clearly defective. O inga na upo le whamsinonga le mai. Clearly defective. A tau le mea nao defect. E lona wha Samoa ina. O lona winga e maa omo. Oioe. E le ato o toa le tino ma le manosi. E whai le upule nā ile meo le tangata deformed. Too low. Ioi. Le tangata pa ia na whaia a ao le li. A o le winga le nā le upu na wha o ngai le wha msinonga. Ua wha atustusa is tangata e le ato o toa lo na mawhau, le ato o toa lo na tino, le ato o toa lo na malosi. E deformed. It's defective. So it was clearly defective from the eyes of the court of law and the high court. Ile whamsinonga mawulunga le tunu. Melana o te whaia tuema watu le tuwalalo. So ia le whaapongi sa ina o tau mata. E o mali teimi la toi whaamaramla meina ai o tau whonga mo tau mata. Awa o le teimi le nei. Ua matua I fiu satani, e toi mi milo se mea, e whaale ngai le malo o tula I mai, le anga le malo na tofi le atua. Ma ona tangata, ma wha mauina, ma wha mautuina mausali bai, e le whaamsinong, le lau tau si le sila nei I ai le mea nā leo na whai atu. O le uina o le pawa, nana o whapene ia tui tala al whamsinonga lena au mai nei. Ta whewhe le matautia. Ta whewhe le matautia. Whai wa umana whai atu le whamsinonga. Ia o e toi wha wau ngā luenga. Ai le mawhai no tau toi lo tea se mata aupu mai le aso sfuli mo mati. Lua whelo sumaltasi mai I le aso lena wha maluina. Ai o e toe whaatino ma whao ngā mai le tula whono lena solo ia. A whaiva se lau valu sfuma le tasi o whanua mswafa. Male consideration pa ole whautuanga po le recommendation as well. Toi foi le pale mene la tau te toi lau li wina le tula whono. Tau te iloa lau tau le whaingo fia tele e. E le whaalongolongo atu nisi o teifu. Mai o le mea ia le whaingo fia ia. O le simple la. Toi nale o atu li liu toi ave toi saini toi mai. No.
There is nowhere simple way of dealing with this. This is a principal act. Ole tula fono au tu. Ele o tuuina iai me ta'u provision acts. Ia po guiding principles. E wha tonu ma wha ma teu te wai. Ia le tula fono au tu. A whai lao leo wa wha ngā nei le tula fono lua afe lua sifulu. A o lea wa umana so loia le tula fono o le afe iwa se lau wala sifulu ma le tasi. O whea le a o iai e wha o ngā le tula fono. It's already void. It's already revoked. It's already annulled. Opuna e tolu. Revoked, annulled, and void. And provoked. Wa tipi ese. Wa solo ya ese. Wa soli pala i vai. Wa ato i fafo wala tamai. Ia le a au le mea apiriti ai na ua lele atu. Mali ya i atu. Ele matang. Ai to sawi mali ungal whaamsinonga. Ia te oile Palestine. Ma le whaamsinonga o whanua masuafa. E le mawhaifo i ono tau a ngā i mai i lumai wha o ngā ina. Le tula fono lua afe lua sifuru le ana wha maluina le aso sifuru ma le lima o mati. Tau te tango fia ai ni mea fau wha ato a ni mata upua ni a inga. Wha ato a wha a ulu fale mai le taimile na. Ai to e sau ma le vaianga lona tolu. O mata upu umana tolo tea mai le taimile na le lua afe lua sifuru ma le tasi o mai i le masina. O mati lona aso sifuru ma le lima lua afe lua sifuru. Oi talo fai. Oi talo fai. O tula fono o a uma ni fai unga na utou fai ama ni mta upu sa utou se AI fa pena fai na utou fa malwai ma fai ni ona fai unga. O i la tau lava nei e pisa o i le tuwai ona lo tea o la to mta upu lea la ua vave e ona tango fia o tangata na e to e fau le la au e tau ai o to ua. E to e suina le whaamsinonga male malo i au tau whai unga. Lono winga la mele utula i mai. A watu lea e le whao ngatu la whono la whensa lau walusunga le tasi e anala le aise me o toi to toi i nā o umana ta lepe ma tiai. A toi me i mai i luma i le tula whono le lua whe lua sifulu. Wa umana tu ai le tapu le malo e sao no tau whao ngā ina le tula whono na e le aisa au tau pule wha le tula whono no powers, no legal ramification in terms of jurisdiction. So how are you going to find a legal remedy to deal with this? How? Toi o i le pare mene wha tonu wholau mai le pare mene e o atu wa tonu sifuru mon tupu le whainu mera. Le whainu mera. O whai pule lai no nofo mai ai o le whainga malo fau. E ma whai o na toe sila ai i le toe lau li wina. Tusa lava pele maua le lua vai tolu. Ai, le anga wha pale mene, e sila ai, le mea lea, wa mana tua foi. A le toi foi, wa solo ia uma lava i. Le ai se Palestine, le ai se sui Palestine, le ai se Palestine lango, le ai manisi o wha basino o mo le tula fono o le matanga ruenga. O wha msidonga whanua maswafa. O toi anga waa i le mea lea. Ai nau whai tau watu le tula fono. Oi, kawe, o vile tu ia maina mai. Le kopi le nale. Le la le mane. Le male tala noa whasoa. Wha manino atu terminologies ia ma upolo wha ngā e le wha mstonga. Ina ia whaingo fie ai o na malama. Samoa alala ia le ilunga. Ai le olo pongi sa ia mai punou e wha pena. Mai se ia. Se ia o iunga le wha mstonga. Se ia. Ia manino le lei, o risi ia vai agale la tanga e watu nei le mata upulea. Tātou uma ia.
o lau whaasala lau, ma lau tu stala, nā no tu o lalo ia te oe. Ma le tātou au whai ngā ruenga. Ina ia tātou alo ese mai le whaaleanga ino le whaamsinonga, wā tu sa po whē te no fuai, po whē te lalai, ile lalo langi le nei. O lo o moli mau au sanoanga, moli mau au tō por kalami o lo pu eina, contempt of court. O mono tala no atu i le malo i Samoa o i loa. O lo mai tawina i la tau o lo whaia pēr le mea le nā. Mos whātai ta inga. Lea ua nei le whaamsinonga, contempt of court. Wha maonia, wha mawina, le soli tu la fono tu le epa, o le whelautusi, male tamaitai loia. Wha maonia, le soli o le tu la fono, i le tau wha leanga, i le malo. Langa nau mo le mau, o tu sila uma i tala sa whai, a mai, wa wamana tāpena uma ele a fo ele fast ia nā mōliang, ma le tu whaatasia o ata, ma la ata, ma upu, ma muni mau sa whai. Ai talu wai. Ewi ala lai, le se whaasalanga. Ale au te whaalongolongo atu inisio le au whai polo kalamwha mai, o whaasala ina, ele whaamsinonga, ile tautala sao. Tautala sao tu le epa. Le ana mai lumo le whaamsinonga. O lana whaatoisenga, na ia tau tino ai, le ai o se moni o ana tala na whai ma le wha vaia, ma lona a tui le whaamsinonga, le wha maonia ana tala sa whai. Ia le la, ioi, guilty, oi na le ai, ia se whaasalanga e whai iai, ona o vaenga nei e tolu, mua, o le sila le whaamsinonga, i lona i tū le lei, o le umio tau sanga, o tautua i le malo. Lua, o lana whaato e senga ma le wha maulalo, le wha sifo ai ma to ele, i le wha msinonga. Na te le toi whaia mai le i wha vaea na tala leanga ma tala se se, ma upu māta ngā ma le wha māsiasi, ma le tau whai, ma le a i tui i le wha msinonga. Ia tātia i lola ia lea, ma le lona tolu le nā. Ona ua mae ona whaia le vā, le lei, le vā tapuia, ma le vā tausina, ia whaatupu le while mu to live in peace and harmony agreement. Lea lau te talo tua ia tūtou. Awa lea lau whaia tua, usa sao upu iu te whaia tua. Ala ngarwenga le nei, e tō tele tātou, e iei whaamanuanga ala ngarwenga. Ai i lātou. Ia peo se whaaprianga fo i lea. Sa onga le lea, i ma whau wai lea, onga whaasala lau. E pui e le tula whono. Lea lai ona au. Tu o lalo atu. Ia pui a fo i na mamalu o le tātou ngā luenga. O le au whaasala lau, o le au tūstala, o le au whaalele, o le au whaasoa i lunga. O ala ata ma la leo ma le tio. Ai maise lava. O le whaaleanga ina o le malo. Ma whai unga e whaatino le whaamsino. La leo ngā tau te o imwha mai. Ia leo whaasala. Whaasala ono o le tautale sao. Ia tautale sao whawhia. O le pi o ma le pi o pā o la tautale na awe le whaamsinonga. La le mea na toi whaato ese. La le mea na toi whaato ese. Ia o le peo se tala le nā. Nā ona whaai fōtuai. Ia ma wha umatuai le vaenga le nā. Si tāle i tū lai lua. Ia ona tātou tala no lo lea. Ma lea fionga ele te maita i tu stala sinia i Samoa. E winga i le mata upu ma le whai unga le whaasonga lea. In this update, there are 30 more COVID-19 related deaths and 13,636 new community cases over the last 48 hours. Danica McLean reports. The Ministry of Health didn't release any numbers yesterday on Good Friday, so today's figures cover the past 2 days.
The 30 deaths take the total number of publicly reported deaths with the virus to 576, while the 7-day rolling average of reported deaths is 14. As of today, there are 500 people in hospital, 15 of them in ICU. A stuttering start to life at Orange for hospitality businesses. There are no longer any indoor or outdoor gathering limits, and the seated and separated rules for hospitality have gone. But Easter trading rules mean restricted opening hours this long weekend. Family Bar, Saloon Bar and Bamboo Tiger operations manager Grady Elliott says people heading out for a bit of a boogie tonight will have their night cut short. Bet your bottom dollar they'll all be looking around, and at 11:59 it's like home time, see you later everyone, it's Easter Sunday and you can all go home and cook your hot crust buns. BNZ says it's working to implement a fix to the system issues it's experiencing today. In a post on its Facebook page just after 1 o'clock, it says while they don't have an expected time for a fix to share, they'll continue to provide updates. They say in the meantime, customers who have had their card declined while using PayWave can try inserting it into the terminal. The bank says it's not a solution for 100% of transactions, but should prove effective for a large number. It says credit cards aren't impacted by the issues and are working as usual. At least 152 Palestinians have been injured in clashes with Israeli riot police inside Jerusalem's mosque compound. It's the latest outbreak in a recent upsurge of violence that's raised fears of a slide back into wider conflict. The Palestine Red Crescent says most of the Palestinian injuries were from rubber bullets, stun grenades and beatings with police batons. That's news. Na e se teki ona fa wa watu leo tato wa fa fi fianga le nga o nga ta ulo le na I na ua 5 minute o le o te ai dei le tu la elua o le ua mafuta mai le faletua e polito file fo ia tala e fai ia mafonga ftalai o le tato li pule Rick the Man ma le finga venga atoa le card for you fa talo fa tuai I le nei fo I fai ungo le vai aso ia ma whaamanu atu fo ile e seta I ate oe tala mo si o ai ngai mese lau whainga ruenga ato mo le pulenga le tātou whale wale le Henderson Cars malolo soi fo manuia ia malo soi fua Savea ia malo pal tautu atu nuu ia mese fo ia whai wale nei aso ia manuia fo ile e seta I lau sunga ia mese fo ile au whainga ruenga le Radio Samoa ia amelo a Savea ia pule lo wha le atua o lea o te manuia fo ma manatu fo lo wha pena oe ia le au ke vava yo po fese la piki o ke alu e po e se mo ingi fu ka aya o mo ia amu ia ai o mo ni sau fu la piki ni ia so ia faftai la Savea mane mo fesili ia tu sai ko mo fesili ia wa o le whainga luenga ia o le kau su e aku lava se la piki ia ale la uma aku lava le istere mo se la piki ia le lei ma lo le tautua I le atu no ia o la tulangolo ia ese le matungo fiol vava ia tu le sulu mai o le la ia fia ni tangata o lo anga ia tu lo toa I le so ia faftai la Savea mo mato wa noa lo nganga whaaloalo te whatalo pa tuai le pa ia man mamalo o si o tato watu nu o lo pa pea o na maua mai pea
me whaalawi loa ina si o mātou company nei o le car for you. Ia, o teimi nei Savea, ia o loo iai ni si o mātou customer o dea, o loo tālia, ia te tala po i o mātou finance. A o isi fo i lea ua whaamanuia ina, fo i nisi to o dua mātou customer. O lea ua whaamanuia ina i o mātou Ford Venture o loo iai de loto wā. Ia lea ua mātou a fia lava leo ngā li i lea to o dua ia mātou apalai o lea ua whaamanuia ina i mātou piki apu Ford Venture. Ia awa te pole pe te no fuai. Te su mai o loo matala mātou nei, e te puni le tūlai ono. Ia ona te tala foi leo mātou i le asonga fua, le asonga marolo, e te tala i le tūlai se fulu, o le tapuni foi le tūlai wha. Ia ai, au te no fuha i se su mai, e mwhai lava ona mātou sasoani atu. O loo tele mana noa i o mātou piki apu, e le ngate nā o mātou SUV, lima i le fitu no fua, o mātou ta avale la iti, e whai e no fitu whiringa tangtanga ai koe lunga le mātou Facebook page, o le car for you, ia, o lo iai ata o mātou ta avale fōpoi, o le fai whata ata no mai ana nei nisi po o mātou ta avale. O lo maua o mai dunga le mātou Facebook page o le car for you, ia, ma whai fo i ona whai mai lau apalai dunga le mātou Facebook, a wha manueina lau apalai, ma whai ona mātou lako atu ata ta avale, ia, pe, e te su mai fo i le mātou loto a, ia ma soani atu lava fa ngā lava tatunga ngana pa whai ngofia ina whai lau apalai pa whai ngofia fo iona whai ia pa mamna mātua ia ingo mātua whai me Savea malo whaatai ia o no winga la o le asu malolo le asu ngofua ia ai o le nā o te talai fo ia whai tuto o le tātou loto amba Avatul so soani o tātou tangata o le sao le nā ia sa o le Savea e te tala mātua i le tūlai se pulu tapuni fo le tūlai ono ia le tūlai wha ia le lava lo su mai pe wha pe tava noa ia su mai tatu tata noa ia ma fili e so tava le tala pe ngai le lei mone aina malo whaatai ia le lei ono le taimi mau te lo foi le nae te tulia lava ia avanoa le lei e saini e kon kalatea au tātou tangata fo ia mai o le tā telefoni e whapea fo ia le tā tuatusi ia whaatai lava Savea o le mātou numero 24 o Barcelau, lua fitu pa i vono valu. Pe te su mai fo i le mātou address, tolu Selau, Craigsoft Road in Emanuela. Pe te apalai mai fo i lunga le mātou Facebook page o le car for you. Whaatai lava Savea mo le mātou avanoa. Taftai tele lava manuia le seta ia te oema le ai ngā lii ia whapena fo i le au whainga alwenga. Ia male mamalu o Samoa lo whafonga mai a lo tumutumu i nai le lotoa le car for you. But we are ngā wenga lo toi le nei asto na I whasoi fuia. Whasoi fuia Savea. Whasoi fuia le na. Nau mai al tanuanga fo I male whaltua ia tala. A ngā I le tātou la le Henderson le a fo le car for you. E te maua le tuatusi tolu salau Great South Road I Manurewa. Ia po le nātu telefoni fo I le eisi tutongi. O le ovalu salau lua fitu wha iwa ono valu. Ovalu salau lua fitu wha iwa ono valu. E asi te vainga leo te avatua I nei. Nea lala o avatua le tu o lalo ma le fautuanga. Awa o le whai unga le na whai nei e le wha amsinonga mawalunga. E winga I le vā o le Palestine o wha amsinonga whanua mswafa. Male min star. O matanga alwenga o whaamsinonga le tunu atoa. O toi tu lai mai ai ia se fasidi lo mafau. Awa, o le amatua I toa telefo I tangata o le alatou whaia ia tala leanga ma tala mata ngā a ngā ia li I whaamasino ma le latou whai unga. And that's contempt of court. Ia, Nei whapea lava tātou ele o mai tauina. O lo poe ina tātou. Poe ina tātou ia tātou tala leanga I whai whamsinonga. E maisea o tau ia lo langolango ina. Ia le to ina ia tule epa whapea fo ila vaianga whai le chapipi. Ia o tau upu ia fo ila alafo. Whapea le hami o tonu le whamsinonga. E le hami o tonu. Mawhau I tu lango lo o tau uuma o tau whaia. As responsible broadcasters and people in the eyes of the public, you are committing yourself the contempt of court. Upuleanga o tō lafu al whamsinonga, mō tō whaasanga ina e whawhi ai loto tangata.
e a ngai e tau ai maa le whaamsinonga. Ma whaaleanga ma lafo upuleanga. O le tātou tiute te tau o na tātou whaitete e tu langa ma ale ia. Ia, au tau tutoa au tau loto, ia tāng whila ia, pēr whai e mawhai lo tau paua tāu whiowhile i umaya. Ia ma whaangutu o solo whanua. Lea ua so vale, ona taruai, o lo tau le manino, lama, wha manino, le wha i unga le wha amsinonga. Ai le o le tau solo mua i a tau. Nau wha oso tangata mafua mai au tau tala e sau, pa u mai o tau ngutu mau tau whonga. Ile, whai tio ino whai unga le wha amsinonga. Ana o tau sila fia ia ili si li whaasa le lau nana. Nana toso mai eilo na suafa i tonu. Ai pangaleo. Ia, whaaftai le wha amsinonga o le na ua. Tu fi malia. Mai toi titi lava. Ai pe o la toa nei. The three principal culprits. Nga ili upule na. The three principal culprits na amata mea. Whaama i te mea. Whaaleanga mea. Ia. Le na alu ia ili ma mafa o le whaamsinonga. Le ai se unga le whaamsinonga whaapema iei oi. O lea ua whaamaonia lo tau tala sao. Ia mare whaalia o tau wai a tatau i le awara sao. Lea i se mea whapena. Pau tala le whaamsinonga. Whaamaonia lo tau upuleanga. Le whaavaea. Wa tau whaato ese fo i lumo le whaamsinonga. Ma tau tino. E le ai se vaenga e whaamaoni ai au tau tua inga leanga, matala leanga, whaamasiasi whai, le le mingao le ai tui le whaamsinonga e whaamaoni ia ma whaavaea. Nea nana o tue papa e tuai. Le si vaenga sili na tā ua e lo mafau whau. O amatanga ina ua mai au na tofi o le kapeneta ma le vaenga o minista o le matanga alwenga ma le matanga alwenga. No o le taimi na whailua ia i le whionga le minista o whaamsinonga ma lana matanga alwenga. Wana o le whaamsino sili ma nisi o whaamsinonga o whaamsinonga mawalunga o le atunu o ma nisi o le whainga alwenga. Ai e whaatau te le pelestene o whanua masuafa ma ia tau fia ai le vasenga o whaamsinonga ma whaatonu. Whaamasino o le whaamsinonga whanua masuafa. A whai o i lo tō ainga leo le maota ngase o le atunu e si ngase iai ono ngase whaleanga nuu i tūlanga suafa. Mea sina ele o lona winga o i le afuanga e whaalia ai le awa whatawhata. Le vāta pui ma le vāta ngata lea e whai i. O le tū ma le anga o mea sina Samoa. Ai whātau te e le minsta ma whaali ei lona le whaaloalo. O le whionga le Palestina. I le leo o mai le swalofi e whaawheloa i ei le minsta o le matanga lua. Ia apaturo le minsta i e tāwhi ana. Antangata whaingalwenga, the administration service. Ia tangi lole, ele saula i le whelo inga, o le mea whaali i tūmanga i whanua o le whatu lea o Samoa. Lea whio mai, mosu, te te e le whainga malo fau, te te e le, i le minsta fau. Ai tā ofi ai, tā ofi e lo ele valea, ele o ieitu i valea i le whionga le minsta, tā whaurolo vinska, oi, e ke whapea ngama i a lelei. I lau a whionga, ia wha malulu atu o le tua lalo ia tau whiofia ma whaatiringese ngā ruenga le whaamsinonga. Se i mai ana swala upule le komiti whafoe o lo whaionei. Le suenga o pili e tolu. Ma le tula whono na pasia ma seni ei leo le malo ma kopi e wha o lo salalau nei. Wale i loa po whele me sao a whele me ste. Ai malia mai. Ai punga o solo o le whaamsinonga maulunga. Awe iai. Ia lea la wa whetalo man mista o lea la au te talo tuai.
I lau au whai ngā ruenga o ma le whaamasinonga stay put. File mo o nei toi alu si o e ave se whaila pe toi alu e ususta i se mea. Whea lao mea na e lua iewa u malos tele. O le ai aina. What we're talking here is simply the separation of powers and a personal vendetta and agenda by the president of the Lands and Title Court. O la uwa wa aile da ia, I lau tilo tu ia. Wale nei lan tangata whai ngāruenga, I osolo marsu I lunga mta ngāruenga, male whaamsinonga mawalunga. Wa tau Philimin Star, I lana au whai ngāruenga, sa se sin kosa au koe au onga le ke me whai I whai. Ia, tātou tala noa, I le nā vāing, alwe whai melau biki, melau bukoko, Ia ngā saula, ia lea ka whafsanga I le lei. Awhalei tū lai lua I le so, o le awhatasi mai ia le tua whine. Ma o stasi fo I o sui si nia o le stala, o lau tu stala ma lau whasa lau le radio Samoa ia pia. Ia ua waile ko kele o lau whainga ruenga. Le radio Samoa ia pia, Australia, all over the place. To bring to you the forefront news that is happening exactly at this time, at this point, and the most crucial piece of news that you should listen to. Ia tātou malolonga na tātou toi fo mai, ia tātou si e Mose Avenue, e talanoa, ia mawhasoa ai ma le tua whine, ia maina vai, ia e tu sai manisio mataupu, ai maise lavala. Ia le whai unga le whaamasinonga le tula sula wha. Sola uvaleva le try mua ya uola ngana mawa sa uma amusa ole tine matamana ya na o angia ole mama na o fai ai awane ipisa ole mama lo tama siva maya ia mana ile tato aso Siva solo, Siva ilunga malalo, awe atamaya ia mana ia le tato aso, tata solo, ilunga malalo. Io le fai nawo, malo si le taso. Na uma waina mai anao ole tine fa so ele vai pa ole tala le fa so wa mai tanga na tu feseli ai lo wanga ai wa mai tala no anga siva maya ia mane le tato aso siva solo Siva ilunga malala woi atamaya ia mana ia le tato aso tata solo ilunga malalo They used to laughing, hey, we ain't never let no fade Tell them just in case, let no one take your place Make you run like a client. I'm a boss, but I'm a store say never. Been running the ball like liver. Se awale pisa, luelo pele musica. Fa'alongo mai kalinga. Fa'angalo mea uma leva. Patu'i no le speaker. Ka uo sale hika. Va'aile fau nai ile eva. Sole se ngā winga. Le po e mangingo e maingi fo ile king. I love you. Ka uo sale hika Siva maya ia mane le tato aso Siva solo Siva ilunga malala woi atamaya ia mane le tato aso tata solo
pese mole toai lo anga mo o matua fai langi le folauna alo anga maya tia to lo mal fanau o tilia sila mal fanau Elena Joane mal fanau Christina Antipa mal fanau e fa pe foi lo anga mai wo mai masani ai mai sele ai nga jo soi fuak Alova Samoa, waule ne yokas futialu, awal suia ngila waule kio. Eva mai ina se fudu lima iva kolu, amo, Radio Samoa, bevela a. Ia le nā, pesanga sui filoi o le auli o le astona I le porkalame Savea mo le Tanoa Ava. Ia o le whai unga fōi o le whai lunga ina o le aso maliu ma le toitu mai o le tātu o li whaolo Yesu Keriso. Ia e le tuu ai fōi mamata upu e te tau na whailo I le tunu. Ia mana tua fōi o le taimile nei le nā tausanga. Ato le leia ia I le tausanga. Ia le ia masisi na whaatau ina le maliu ma le toitu mai o le tātu o li whaola. Sa matualu ngā la lopolo kiki o le atunuu. Ia matoso ai lava sa ia o lava ina whaia le whina ngalo. O le atunuu I le au whainga o na fō le palota. Ia e maise fōi. Ia le wha mawina. Ia mawhapena lo na wha mautuina e le wha msnonga. Ia, popole nai nā mea pēr mai ala mātala noanga ma le te leinga fo I afuata po le tō whae tong sia Pia Wilson o le o mafuta mai o le li pule o le tātou whare tāwale le Omega Cars o mea nai iai le amatanga. Tālo whalava mālon sa fo manuia fuata manuia lava le whaam natuina fo o le nei whai ungo le vai aso I le eseta. Ia, le ava lava ma le whaalo alo. Ia fatalo fo I la sunga fo I polo fionga fo I Savea lo tula I mai fo le litu la le aso. Fa malo la to tu tunu fa malo fo plau man via Savea.
Ia whamboe sa bonbia nava yaso matiu te sa whenga iai. Ia mga ruenga tutua I le tunu ua ta walatu le tātou whalata wale le Omega Cars. Ia le fo tau I si ui o le neiva yaso. Ia o ari fufuanga, o lo te tala I tātou, o le sapati le aso ataiao, o le nuenga foi o le aso ngafua, o le aso malolo ai, o le a mawhai foi o na te tala mo le au unanga I le tātou tunu o le sao le nā? Ia, sa le lawa sa noanga Savea. Ia o le te tala tātou whalata vale. Ia whatoa tāpuni fo le whalata vale po se temi po le lima, po le ono foi le atiafi, e fo fua lawa pe a iai ni spatou tā vale. Ai mul bauna foi to telo ta le ratunu uma isi foi o ni sila o lo fa ina ma na fielo me ka kas le ni yaso ya biele tua po no mo le ni la a Savea Madila ya ta le la versa no anga le ayo tongsia mo lo me ka kan le tala la susa ya me se la vola so to tu lo ta to fa o Yesu Cristo ya tu kala por ta to falta vale la so fu por le Easter Monday le Savea Malo, no winga o normal business practice lover and process fatina uma lava talo sanga mo me uma fa pena ila songa fua ya ai fa lango ile asu so ai matala ai ia tanto finances mai si fo o unanga fa no so ta I nga luenga lo fatino sa le ya so le lava Savea ia wa anga fa pele kara fa no ya ile kara fula mato ya o tele lava finance le mai taula to le nga lu e merto tele mai mo to malawa o mai fale to tele for your finance ano tala la financial ma fo anga fenga ta fela tala la mato to tu ya wa lava li silo pia pa ta vini ni ta vale ya me se lava le tava pewa e to fa ma fa tanga lotu to mama finale ainga fa penno fa le fa to sta vale ia la bolenga ni na mai tamuia ona ya so to ye file mu e se mai ya so fenga gwenga ia ya po no le sola sto na I mala suno forna ya so ye lua e to e fa nga ina foi mo e fenga gwenga fa solo ato foi le baso ato ia le la ma fa nga foi nga tala yo tatu tua pato ba la so na I mala suno fua Savea malo five time ile baba ya tu le loto ai fafu le aso le dei o na fe lolo na itangato lo anga ya tumbaua a mata na masani fo ile tunu o so stebi out te pasi ai lo no fanga le Omega Cars e fa na nau tu a fo le baba ya tu le mata ngo fio o fo willy mata vale mata ngo fio lo tu ai luma atungsi ya esa le labo Savea ai fo for le female specialized payment to la for customizing ya tabale le mana oil clients le para mini me fa pipi pingi export for max pe di filter vale for ala ba tunga to nga me es mana oil for ile tanga tsapata en fa la mana to fa tino le tulanga ya tena le foi yo le tele filter vale o mai ona mato ta pena ina ye for ile le market ke le me for demand wa o matuta vale ye fa le tapu e ata so tu no Facebook Facebook page la Omega Cars mari ole tuaia tau le ole ruaso ia ya ruaso alu le ta vale le fa sala wata pa penga po ya ta vale le tapu e ngai ata ngai le tu tonu e lumba le mato le tu tonu e lumba tonu lo toa o bae ona ta penaina ya dai foi le ta si po yo no ainga mauli le no mai fa tumula tol sanga e to la te pala ke la to foi mai and abele la to le ta vale a Savea malo fa tai le o do le ta tai mi fo I ma le fa fonga ta po mai le tunu wa masani fo I le fa fonga sa mo I to fa tongsia ya ai o mo ma fa na tu per le ta tu atusi a se fo le ta telefonia nga I tu ai mo tala no to fo I so ta ingo ya ole ngangala fa tai la o Savea after tele la bombo mato no fa au fo le ne tu la le aso bi ia le tu mo ni la ya malo flo mo ni Samoa so watu no peleina ya fa malo fo ya lon sa ya o ta fo le ni bai tau fengta au fa mo me pen ni fa mai mo ya le la fa ngalo tu ta to ono le o ta la pui ya ai pitai ya lo tato milo fatasima le ni fa mai ya che nare na pe si fa mtaranga to siema lo Omega Cars ia ma via tele la vale e alo atu le tato atu nu fa mana tunga o le tu lo tato fa o le la sa patile la sa taiao ia le tua
ka ia tu lo so fu fa pe so ola e ta tu filo ele na so na fu pe a fa pe mo se ava no ia tina ne foi a ti ta bale ia lo ti to tele la tu su mai tara mai au ile lo se la ke ministra ni manukau lo se la ke ministra ni manukau ia tina ne foi e penga bala au mai telefoni ole o iva lua fitu lima valuta silua o iva lua fitu lima valuta silua ia ai tina ne foi au ne nalo la u fi da to specialista e lu a se lu fi to se to ngata vale ta to lieto sanga ma ta vale au tato le for tato fi tato piki apu e lu ha fe lima se la o special tato esta con tato specialista you know pa mai ala ni me special ile sono tua ya te na ne pensa penga bala mai ke fo mi tai dai all what tasi parti no lima fatasi all what tasi parti no lima fatasi to fa pia tu a saber so tu saber ia Paputai mo le vai ole na ota fo I le vai fo I ole matou mai nga mai le vai ole ola. Tai. Tai vai fo le suinga fo so matou tina matou ma tu tausi. Vai le ma nga le pe rangu pe ola famule ma sani ona pa ali mai dunga I la fasal. Ia le na tonu wa. Ia. Na tonu vai tonu ale wa uma na fa punwa. Pai saka mena mai ai Dila. Ma dila. Yo tu la mara ai fa tai tele la malo fiona sabe fa pe fole ai ngali. Ia mo nei foi mama venga foi ma vele tau singo soi fu malo loino ta tu ngato bo ma san ia ta tu soi fu fa Samoa. Ia mata mai la mai ia so no mua ia o vai ani na fa ngai o ta tu asin sina sabe ai. Ma dila ba. Oni la. Olo mato ba no fa aro foi le netu la le aso ia fa mo dia tele tu o fa vo tu ia fa to fam fa so foi ia fa pena fo ia mo onga le lei o le dei e seta a mai se le tu fa o pe mo so finagalo tato felo e pe fa so foi mo le tem dei so foi le dau fa fonga le tu talanga foi ma le telenga tu sia Pia Wilson o le pula le da o le tātou whaatilta wale o le Omega Cars, lua se lau, Cavendish Drive, wala au le telefoni, lua fitu, lima valu tasi lua, lima valu tasi lua. Ia leo le da, mana tua le telefoni le li pule, le o lua tasi, fa fitu ono, lima fa tasi, o lua tasi, fa fitu ono, lima fa tasi. O le tātou se mai lea, whatalo whatu le tina ia tala leu I nai te koa, pamiua, whapefo le tina. Ia whauta ma le uso ia whili, te lenga au pa au mo siu tau ainga I Glen Innes, a lo lava le soifua manuia. Le ngata I lea whatalo whatu I lau fionga le sao Tialino, Samoa officer, ia ma le whaltua ma le se fwile uso ia kapeli, ma le tōtelo siu tau ainga I nai Church Street, o ne hanga. Le tina ia Mrs. Wilson, I nai Church Street, whatalo whatu tātou Paul Klame I te oe, ia ma siu tau fo I a inga. Ia e le ngata le nā, whatalo whapitoa, e le mamalo le tātou nuu I nā, o le nuu ali I Avondale, pi o na iai e whatelenga la te moenga, o le tausi a toe whapea fo I o tātou uso ma, ia ma malu foi o tamali I mo fale o polo o masani o le tātou whelo I pei vai aso. Ia mo le tātou nuu I New Zealand le tulimanu, te lenga whautangia pala e sina ki tiona, ia ma le lo o uso o mafuta ma whaatasi mai mataputapu mai I le nei foi baengo le tautua. Ale siu fongo Samoa, le radio Samoa mo oi. O leo ua toi luas full minuto o na tale o le tu lai tolu. Whaatasi mai ia le whanetua ia maina vai. Mai o ia foi o le setasio tātou suisi nia. O le tātou ala leo, le siu fonga ba le tautua le radio Samoa le ngata I New Zealand. Alom whai ona I Samoa. Leo lo whaafonga ia I le vai aso. Ia mwese foi le astonai. Toef so soni mai ia I le whaalau te leina. O nisi o mata upu o ngaonga, o mea o tupu lo tātou o tano. Ia me se fo I le tūlanga o whaamsinonga lo tau whaapula ai ma whaamanino. Ia nisi o aulape o whaaiunga, ia mai a inga o le whaamsinonga. Ia awhia I le tūla whanuma tātou uma. E le ngata I Samoa lo alalapapa au Samoa.
Ia fa pena fo I Samoa lo lala ma papa au I atu nuu ma mau. Ai tatu te li o tula iai, I le vainga le na, ono lea ua maua le lau lea. Nao na toi wha lau I lo tatu tunu, mana tua le teimi le nei o le tele o le wha mai ese. I le ngāti le COVID-19 ia o le fulu eu, o le fulu whaali I o koe ngā fulu uma wha pena. Aure ingalo ia te oe leo tau nuu I lau whanua. Le vai o le ola, o le vai wha le natura, a le aingo Savea, a tā pena I le telo tau sanga ua mawai, o leo tau nuu ia le vai o le ola, le vai o le ano, ma le sama ma le lenga I lau whanua o Aotearoa. Au ngasi o le fatu le toto mawalunga wha pena fo I ngasi o le misela, ngasi o le sela, ia wha pena fo le toi wha ale lei o tō tonga o ngaonga le nei, o lo whaia ngā ruenga mo le tino, o le ngasi o le ate, wha pena fo I ngasi o le whatungao, leitele mo le tūlangolo iai ia tātou a fia I le meo le arthritis, ia po le gout, po le maisini leo na ona matua ili tata iei le atunu o le suka male ka mafole ka o le ngungu ti ngao so ono ponaivi ai lau vai o lua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu o lua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu wa pena foi mo le tātou vai a voka tele lo na ngai ngasi o le kanesa mi se foi o le sela ia ma le wha le leia lava o tō tonga o le tino o lua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu mai al tal noanga male fretua ya maina vain ona failo lea ono fuanga o tatou fale o loa te tele fa le ngate e ukilani e fa pena fo I le ayu keriso I kala estete a walo no fosila fia se fale o loa la taade ia te oe e te anga I ai a walo soifua malaloina ale ale tau lo soifua malaloina ma le tele o ni fa mai o tula mai I re wha pipi I aise tau. Aise a tau atu. E tasi ale ola. E re lua. Ia, le nā. E stevi wha la wiloa. E wha maui whala numera nei lalo. O lua tasi. Lua iwa wha fitu. Iwa lua fitu. Ua to e 5 minuto na tale o le tūnai tonu. La tātou se is ola vai le tātou. Te muso e wha mai mau le taimi o le tuafine. Ia maina ono le ua maua le avanoa. Ona e tuatuangia fo I o ia I Samoa I lona ainga, ma tiu te masari o tāpenanga o le sapati o lo mumua. Ona whapea leo se tala. Whatalo whatu. Ma wha whenua I atu ma le nganga fia mai I le Tanoa Ava o leo, ava bua le atua I le tai ao. Ia, tau mawhafo I se ava I le atunu, ia tau mawha se ava I le ufionga I le tumaitai. I le neia fiafi I le tā whenua inga I le tā polo kalame. Savea ma le Tanoa Ava, e te baua I le sao. Alolo se fu manuia. Talo fatu sabele ne fo ivaenga al por kalame o Tanoa Ava. Ia I la o fionga fo ia mai se ia o le tato le tio fa funga mai mo fo le tato tunu. Fa talo fo I se tato tunu pele. Ia o lo o papena ona tali mau mai maota manawa I tu e fia o le lalonangi o lo papena ona lala ma papa awai. Ia o taunga fai atu Savea. Ia ile nei foi por kalame ia awa foi ia se tulanga o le maninonga mo le tata o tunu ui mata upo e pei ona ia foi le nei ba yaso ia whaftai mo le ava le atua ia o lau pule ia o mata o mawai le ola ma le malosi ia tauina ia whapena ona whaasoso mai pea lo wanga le lei o lo whainunga ia te tata uma malo le soifua sawe pesta ia Baiane le tele tofe o taftafane ia o le maua le tele o sofa matai e patalo fatu la o fionga le nei foi vaenga o le auli ia fa pena fo se ngona le o fionga futino ia mamalu e le sa ele mafai ona o ia se fa mtelanga awa le nga fatauli maina ai o le nganga fifia ma le nganga fa le tua o lo e tu ava no pe awa o nei ai moise fa fongale ale mamalu le tunu o le ngata ile mai mo sila mai atunu o fia e moise le lorangi e moise lava ni sila nei ia ona fa pelea e ui le tele o tutuangia o lea lava e te alofa mai o a mai ala o fionga le faltua ma le ai ngali e moise fo ile nei vai aso wa mai atu I futia ma tiute sa fenga iai ia ole
Alo fa maleanga leo le tua Savea pe fo iona mua ai le tātou po kalame ia mwhapena ona e momoli ai la au ifunga ai le whaftai le li ia whapena fo isi nganga mai a te mātou ia te au malo ainga ia vi ia le atua o le alava o lo solonga manui alava mea umai Samoa nei o le so le ana mawhai ona te amai tua mai le isolation pole no whanga wha ano fo isia ia lo mātou ainga foi ia ua mai ai ana test ia ua whapena ona tuina mai negative ia le lala ua lai ona whapena ona toi foi mai le ainga mosi na malulonga la ititi au le toi foi foi ngā nuenga ia o le alofa ia maleanga leo le atua Savea ma e e tina na ia le wha mai ai le o langona le tino ma le ainga foi ia se stulanga o se wha mai ua mafatia pe ua matua popo ngā tia pe ua matelaina se si pe e ngā lana le si tulanga whapena lea o loo solonga manuia lava ma solonga le leise tātou atunu pato a umatu nei le tapunia o le saa whatapatope mai o nei leo i le awala e whapena ona tuina atu whaasisinanga i o tātou tangata wafo wa tele le au whaatau mea mata i ta whaala ia ai o le la e solonga manuia ma solonga le lei ia ma mai fo ia ma ngase disi le au whainga ruenga ia lai toi fo i mai ai le anga le lei o le atua e whaawau le tiute mana wa unanga mo se tātou atunu Malo whaftai tai ambole nā fo i vaenga e whaamarino ai ma whaamanatu pe le atunu awa tātou te atua tu vale ele onge Samoa me le iai fo i tui valea le tō wha marino ma le tō wha mau o le malo ia whapena fo i le matanga ruenga le soifua maloloina ma o tātou te tai o le o tātou loa nei sila o le aso wha moina le ana ave ese ai nisi o vaenga o le tapu i New Zealand nei o le o toi wha o ngā ina ia le tūlanga o tātou visa vaccination cards ia maua whapena fo i ona tuua vanoa a o vatu pe le avanoa inisi o pisi nisi ma company le aia te tau e pui ai pe i la tau ma tangata whainga ruenga ma la tau clients i le ala le i le sitting io oe o mai ia lau vaccination card pa ua umona whai fo i au tui ma tulang whapena le foi la ua ave ese mai ia le mea tau le vaccination mandate i le toi wha malosia seisi e alu e whaino na tui na paua leo le mele o tulai mai o saundoa ia Ashley Bloomfield ai li wha mawai ia wha pena fo i le tumai tai paramia male matanga ruenga le soifua maloloina o lou saunga le mu ma lou ainga o lo o iou a au io e pe e fōlinga mai o le mea fōlina le au te tonu ma ai ma whaalongolongo atu i le saunanga le fionga le tumai tai paramia e mese fo se fautuanga lo mai le kapeneta ma le committee o le New York o le asau sila le vaenga lea ia e peia Savea o le au te lenga lava le na o le tūlanga o lo ia i nei mai tau fo i le tātou sāma le vavao ia ma tūlanga o lo sāwa le valia le tātou whainga mālo e ala le lātou le tō whāwhitu tūnai ia e mai se o le whaatatianga o fōfuanga ina ia solonga manuia pea se tātou atunu ia e pei o lo o soli muli a au atu lava ma whaataitai atu ia te utou i le tele lava o mea nei ma whai ona i aile tūlanga foi lele i ai ale le puipuinga i te tonu o le tātou atunu i te tonu a inga wai lava o lo whapeane a wale mawale mea foi lele e ki ngā anga i lo le o mawale a inga kobi ke pese whaakari se i o mai le malo ai le tūlanga e pe ona e saunua ma whai ona silafia e le tangata lava ia ala o puipuinga ina ia whaamasani e le soifuanga o aso uma ia le ngata e uma foi pe le ngata le nei whaamai ia whaawa o pea inisi o whaamai e ona se tupu mai me sao le tele o whaamai o lo whaapena ona sau lea taimi ma lea taimi o te iloa la e au e lau tilo iai ia atonu a pe to i titi a olo o ia i lawal tūlanga fo ilele o le tala whea ngai lo la tau fina ngalo ia e staupa ngā lava ia i la o la tau manatu awa e tonu al tangata ia i lona manatu ai le whaatatianga la o le fofuanga al tātou malo le ai la e aoa ona silafia ia o le olo tau mawhai le mea ngata ai le mawhai ina ia mawhai lava ona tātou sanga le mu au mai fo ila ia le ia i tātou
a tātou tu whaatasi atua I le tūlanga lea. O le ale mea le ale le lege, pe a whai o lea. Ia, o le awa wa aia, ia, ua pei o a inga, wa tu uia, o ea ia malo a inga, a whai ai ke sasi. Ia, ua whapena fo na mua atu le wha mai lo a inga mau atu ai popua ngai, pe a whai ele o, iai uma I lātou o matui, e mai se ai tui, mai pe o le mea leo lo tu I mai e pe le soifua malolo ina ia mawhai o na whai tui, o leo wa ai, ia, I le tele o le tūlanga fo le tali mana o le tui lea Savea, lea wa ai, ioi, o le ai tilo iai o le to tele ai whai mai lātou ua maua le wha mai I le variant leo le Omicron, ia ai leo wha pe o iai se tūlanga tinga I na tele, ia, lea fo ie na wa ia fo inisi o wha asilanga a le sui wha tonu o le soifua malolo ina, ia, o lo wha pe mai lana saunoanga, e tu uia lea mea o le ave o tala se, wai le umane mea o le ave o tala se Savea, ia le tūlanga fo le tinga o na to olua, to tolu tangata le ICU, ia e pe ua whamaia lali, o ka le kele o le whaasolo oki, le whaasolo oki ai o le whale mak. O makua iwe, o le tūlanga le na, e iai a le mana onga le na, o le tangata fo ile le tau mawhai a ina ia iloa mai, ia o lea e whai atu fo ila na ia whaasisilanga. E ese mai le whaasisilanga le pe se tau whaaleanga le lana whaasisilanga. Ia e olo au mai lava ia so umo. Ia tātou ripoti. Ia ma le tūlanga le pe na e saunoa Savea. Awan whapole ina le tātou atunu. O le a le tūlanga ma le mea e o iai le tūnga o le whaamai. Ia o le tangata popole, o le tangata wale lava le whātua tua. Ia o le tūlanga alna leo lo au mai e le tātou atunu ina e le tātou malo ina ia tātou sāwal wali e peona e saunoa Savea. Malo whaftai tāwua tele mo le nāfo I a whaamamla manga. Awa o le tasi lea tiu te o le tātou ngā ruenga bala matawha I le au tūstala malau whaasala la. So se teimi e le mautonu wai le atunu ia pe a fia I ni tūlanga onga o ni wharawelave matautia. E le ngata ina tātou li potia mea moni o lo tūru rai mai matupu. Ai ia I tātou foi lo tātou tiu te o le wha toa le atunu ina ia awana I pole vale ma le mautonu ia ona mawaila ia lea I le na o le leiloa po le ale mea o fea ngā iai. Ai I loo nganga whaaftai maina. Ele ngata o loo a fio mai pēle ta mai tai palemia. O loo whono pēr mara kapenet. O loo whaalongo fōi I whautuanga lo au mai ele komiti o whaalawelave mātu ia ma le whaafosei ma whaamai whaapēle tātu tono. Ma o lea lava ele o lafi se mea o loo sau I luma ma sau noa mai. O whea la o iei isi tu sitala o loo lātou au mai atala isi polo kalame I atunu I whafu. Au wawa I atu fo iai I lau tau press conference. O te le wawa I atu inisio tu sitala nei e wha solo wha pela camera e te vai. Te le wawa I tangata nei. O whea la o iei. Tangata I au mai I atala wha pela nam wha se ina tu. Ai mai sa I Australia. O le tūlanga foil nā Savea leo lo tupu nei. E pe e o lua ia so se mea e o lua le mele nei ma le mea fa le nei mai ia le tūlanga le fa mai o positive le ta tai pale mia tala ia le wa ave lunga e fai ma fa ta ingal tata no angal nei aso o le tūlanga foi le o le na sa no manino ale tai fono o le komiti o fa la lave tu fa fo se il to fa anga fit e le se tūlanga fa pe o iai e lo tantanunga e le mawhai ona we se le tūlanga taula malama mal tau fa leanga o nisi il tūlanga fa le she's a human being like us yes she's a person like us e pe foi le tūlanga foi na le fa pe mai e pe alu se kulanga fa ke ia ko foi ngale le ku I o le wo ko viki le pandemia le o le fa mai le nei we're in together ele fa pe na tato e maua ele maua le ai ele vi fo pe ya na sauno ona sauno te telefono to fa ngafiri ele fa ai longa lanu le fa mai ai ole tulanga ta ua fo sa o tala no ele fionga le tama tai palmia I le vai asa utu nai o lana upu fo ile ia te na I fa pe mai ia
a fai lava o le wha ma ile nei tātou te awhia ma ia o tātou sāu ni uma tātou te awhia se ia o matua e se le tūlanga le hiu ia ienis awa o le mea tonu wale nā e tūlai mai i au tūstara ma lau whaasalau le au maingo ma ta upu e wā le whaapea sa o whaanongolongo tu o whaapea le whaingo le tala le al tūstara i ana tala i mai Samoa ma ua sa ua le wā i tala sala tua ua maua le fionga le tumai tai pa le mia i le whaamai o le COVID ai le i whaamaunia la le mena le ona au mai fuo le nā pa mo le nā la pisi i luma tulou le whaafonga le tunu ai le whaamaunia a whai e tele i alu su pe whaamaunia la le mea le ona mai i luma e le tā ua ia na sila le i ko meni e tangata le anga sa whai mai mate ai mate ai o le nā o mo tau se sila o tau sa ve o le nofo file mu o le lalolangi matangata Samoa i le au maifu o le nā la pisi e le relevant i le mata au pupe a whai e le whaamauni la le mena lai au maifu i tala la lawa ata manofonofu ai la lawa tilo wana le whaia se tūlanga a tonu pola na tala wa le whaleanga ina ile le suafa mamalu mawalunga o le fionga le tamaitai palimia o comments la tangata nei wa matua mata tia tu la masilia tona lelelei o le melina ele o fua iluma fua i tua le faingale ale autostala pe o tele lopo fele mele o mai ele autostala ele no fo nem fail melina ai o le tulanga man ia Savea na failo mai anga fili la manino leleia ia ala ofesidi foi pe ama wale fionga le tamaitai palimia le faama o le tangata soifua foi pe o tātou te mau mai pe ana ia tautino mai a te au ele ai a whai au le faama ile nei tātou te mau mai ia o tātou sāu ni uma o le man tātou sāu vai atu le fionga i le saunanga i laua fionga le tātou tamaitai palimia wātu o na taulangi mana malo le teitai i le malo lea sa whaafafonga nei Samoa ina ua whaamaunia ma le lalangi atoa Boris Johnson ina ua maua fo o Johnston la tau o le parimia o Peretania maua Donald Trump malona whaletua malona ainga na sauele a o upua umo na whaamaunia eli whaapea mai there is reason to suspect that the President of the United States and his wife are now COVID positive but we haven't proved it yet. Well, sila i mea o le winga o le whaamtalanga le whatua nei. Le ala na le una watu fo se fautuang i le tātou o social au tu stalawa. O le whailawu silingi i, ai la au tau ia, tau te vesinei, tau te le i le sitala, po o le sitala, po i e fo se la tau tusta i ala. O ngā luenga whaatino ma le ala, e whaatino i le tātou au nanga ina ia nofo file mūle tunu. Ia, o le tōtele alna Savea, si vaenga nā le te vai atu ai le whapenpena mai ina i whafo ina i tua atu oi, i oi Australia mai se tunu, ia o i lātou ele i le stala, ele i le stala mai tātou joa se e a vea malo ia i lalo o vaenga o tu stala le tātou tunu, ia e pei o le ia matu stala fata ka kelesi sanga fa yeseka ai matu stala fata ina ngala kwa ngile awar kelele mawa kwa kala sa lo fa mai le wo fa longo ya mama e ti ngana ilo ile ini fa vai o tala le fai ai fa ya au te lo fa il tato ngaluenga masuyu se fono uma o le tātou ngā luenga o le stala. Awana melna e le una tāu. Tala noa le tu stala ma le tangata whasalau, ma le ofisa whasalau, ma le company wala, wa umana le stala malo ia, ma lai mana malamba, i o lātou membership ma sui whai sa whanga i tonu ina ia le leo na whaatino ia le tātou ngā luenga. Mo le a ngai i le lumanai. Pio le ngangal nā maino le tau so atuai. Ia, sa lele lava lau sonoanga, awa o le tūlanga na, ia na o le whaama lele mai au isi. Ia, ele i le stala, e o ai lato company whaasala lau, ele i le stala mai o le tātou atunu. Ia ni te uwhapea i lunga i ini mea whapea nai Samoa le ai, i ele tātou asoti. E ai, ele mai fo i maa kou i Samui whamolmole ai, e fo le mātou asoti ta o le toas. E te le stala mai ai, le stala lau company whaasala lau, le stala lau tu stala. E au mai tono le toas. Ia, o le alava la le mea tuku.
ia e lalo i e mawhai le Joas na apa atu. Fesoasoani pe a whai o ngotia se tu stala. E mawhai whai le Joas na apa atu. Ia e whai le tūlanga i ate oe malau ofisa whasalau pe a whai wa e soli le tūla pono o ta iala e anga i e tu stala e tūlanga whapea. Ai, o le tele au ia mea se ka kele fia ka ua Savea. Ali lava. Ia, ua matua i whailele wa alu wha lau surui ia wa oisi foi fa mai o palu fa sapasui le tulanga le painga tulanga ia ai o le tulanga le leia ia le tato watu o le tato i loa le lei o le fa matalanga tonu na au mai alo ia ma le fa matalanga na tati i le taftafani o le lato fale ia au mai ai lo ilunga ia le sa o Savea ai se ana au mai pe fa i lo ele o mautinoa ma o se me o alo ia na au mai ia ele isi e fia faia se tala ile tulanga na fai mai au ole fetalainga fo ia anga fili ia ola wa mautino mautule a le tulanga na tata fesiringi tele no winga le fa pe kanga ka fale anga i Savea ele kanga mawar ka ko pale mia ise covid ia ia lena malo fa tai le fa mamla mai na fo leva wata se e tu se vai ngole ta to fo i ngaruenga au tu ia male tiu te tau ave o i tātou ma le ala le nai tāu ai fo i le whaafonga mai o le tu alalo ala tō ia e le isi se tu whaamaunga awa ke kuku whaamaunga loa ke i roa e ku whaamanga ia nga lea o ngā lola ia e piu le sosoa tuna i le mamalo la tu stala alu le stala o wale na le stala ma ia i committee ma ia i tono o tato o sosi mo le tele o tausang ala vola na le na vatule re fautuang o e faile mele na pipi i mai i le tino o le tato tino tele le e me fai fo o na maua isi so swani ia matulanga fo your training ma me fa pe na e tawala tu le associate le Jaws journalist of Samoa, of Western Samoa. I would tell you le fala por tonga le na. A o tai ai le tulanga le fa mai. Le o fa longo o i lunga le lima afe tangata o maua maafia. E mawhai ona e sa noa po i fu se fa maunga fa maunia. E to ese mai se vaenga o tangata ua mai ona fai o lato su enga ma tong fitinga ma o toi manuia ma toi fo i tua. Yo lato wainga. O le tūlanga tā ua lea Savea. O lea sa o iai le fontanga fo i lea tustala. Ia sa whesiningi e tūlanga lea. O na mai e le tatou pe o le lua ewa ia so wala ia so ele o te atu nei sa nga i mai a tatou reporti. Sa atu ina mai e le numera matango fia ale na ale tatala no ela stona ilen tene. Ia. E tolu afe mon tuku tangata ua afia. E maua e afe mon tuku tangata ua toi recover. Ko i latou toi malolosi. Ma toi fo i whai ngā luenga, ma toi fo i latou ainga sa whape nao na whana fo i sea. Al tūlanga la lena whamala malama whamanino mai e le ausa. A wao leo toi fo i mai le ausa Savea? Ia, banai. Ia, io e leo toi fo i mai sa awai le fontanga le vai aso nei. O lea lana whamala malama mai e le ausa. Ia, peiwa o se mea fo ingale, mai o le mea tonua lea o no fasili. O le ale mea lai o na au mai nisi taimi o reporti a tūlanga o tangata ia manumera o tangata o te recover. Ai mai isi reporti wale o tai fast food walu i tūlanga whato a maua le reporti. Ai mai isi reporti. Wale au mai ai ni tangata. Ia, ai fai mai el tala whakolo e la ufasi foi upu whaapea. Ia, pei o le tūlanga whaafia ina lea i le wa ai atolo le ia i tangata e toi malolosi mai. Mai. Wa ia istangata la fefe al taimine fe mel fama ilenga nga maua o kilo ioi la ia alma fo fanga na istangata ai pe o le ase tulanga ai te o fa mala mala mai me fa manino mai fa pe mai lo ia le usa tulanga tonu ale le fa fefe ai ona le tulanga fo inali ia o tangata ia na maua no mera ia sa tu ina mai tangata lava na ia sa rikava sa ava tu fale mai rikava toi ave itua ma toi fo itua ai le o mautinoa. Pe wha pe whea tangata lai COVID ai lato, lai positive lato a inga whano fo ese ai. Lali taimina recover no inga, le o li poti ati to tonu. Ia, o le te fo tūlanga o lana wha matalanga, whai mai.
E mana ia le tūlanga le ai numera le o tangata recover. Ai o isi foi tangata. E o mele te mine wa ta ifia maa sina talona umo na positive i le COVID ua test negative. Ma toe recover. A la e fai mai lato. O la e whaalongo i nā unga o le wha mai. Inisi o tangata i o lato tino. O le la e pe whaalo tolu ai le matanga luanga tūlanga na. A ma whapea. O le ale tua inga me tu iai po ua recover. Ia po le ale tua inga me lea. Pe la o le tūlanga na. Lewa mumusu ai lo e tu uina mai. Ia ni foi numera ia. Na ngata ta foi numera na ila solen tata no ai le afe mon tupuna. Tasi le afe, tasi se lau fast full mo le tolu. Ko se mana i o le natala. Ioi. A ole o te moni ma watu. E ole umi wa ole o te mai tau ia malu o le malu. O le safa no fo ese alo ainga. Ia ole o te mai tau. O isi malu o le malu. E ta i tolu aso e mawali wha mai. Ia e positive ai le ai ma se symptom foi le o le wha mai e lo ai. Ia toi te amai lo le itua o whaianga test wa negative. Ia toi fo i ole ngā luenga. Tu sala e vavel wha mai isi. Au isi te a tolva yaso. Ai le o mauala le taimi le nei Savea. Le numera la le nao le o wha angata le waianga nea ona e whai mai ia le usa. E whai asi ma ale te isi a mta upule la ngai. E awane i ole ngia ia tau mawhai atu. Tu sala le ia tātou numera. Ia ma numera tu ina atu I wha mau ngā WHO. Ile lalolangi atoa ina ia mawhai. Ona sa o matonu le ia le ripotina o tūlanga o le wha mai le nei tonu atu nu umale lalolangi. Ia pela tūlanga na wa le amai ingu me la wha fia loko ngā wa ui alo fia wha sorry. Ia la mana ia la le ai recover nei tangata ia to telea ia. Ia au tūlanga na. Masalo fo I o se tūlanga te tau na toi tanga I masilsila ia I anu tanga alwenga le soifua malolo ida. Ia na mua au pe whape I o na whai ia le wha maunga. E fia rapid test, I may say test on your own, do it yourself test. Awa au te loa le nei. A alo loa le tangata malana test. E lua mea, o le lua tu whai le test, pe loa whai, pe le loa whai, ai whai fo a fa pe lo fai ai fai atu ai positive ia wale longo mai le mtanga luenga po mata mai le mtanga luenga o ia le o positive even no for le maka milo ya ma fa pipisi ko sia ma la ko kwa oi mo la tu a o le no for le mtanga luenga ma fa tali atu pe toili poti mai le taunu ungo la na tesla na afi o le istu langa Savea le tu a mawa test kits al tangata ia I sana feso soani se tangata masani ai o le ministry ia po fair na sawale o ia fai test la to ainga let ta wala o le tulanga poina le ele o fa apea o alu uma tangata uma e mawal tulanga le e afia mawa ai fa longo loa wa e ngase fa longo ina e se me o fa longo yai e taulona ia le fai sau test ma e fai au mai test ke se fai test la to ainga ia ai pe o tulanga na ele o ia se tulanga fa pena o le paule mea ia e o il fale mai pe e fa longo atu o le wa ia se mea wa e se lau fa longo ia na o le o fai lau test e fai lau tala ona o ule na o walo e fai lau test ina o fa longo wa tingalo fa ise tulo ai ole ele mfai na mai tu test kits o tau fa tawa na ona o te manao ina ia test la fa na una ia o iloa ma mautinoa o lai saunga le mu mari ena la yona mai ia o le tūlanga lana le te fetuai e whainga tā ina la tau a tā fa ia foi numera nei a wa a fai lava o langa ngā luka kai a whaakau mali whalisainga wa o whanongo foi lai whaatau whalisaina oi ia test kits i oi tai luas fulmon tuk tā la le me tas lona winga a fai ala o lai mawal tupe alu whaatau mai le me fai test saulo test a koe e positive ia le mai mawale credit abilia i o a mela o le wo positive ioi wa tulanga na e vo istanga tanga positive ai le mana o fa ali ni wa le winga ele si winga na ta tau le anga fena le mana o fa ali tanga tau yo positive ai le lo
O lo whailoa le nā lo sosoani na ia iloa le tangata lai sau so ia te oe mapipi mai. Awa ne e to e sau le taimi nei o lea ua wa afia i le vairusi o le wha mai lea COVID-19 maleiva. O le senga nā o inei ia ma o tau ina. E iei fwoi lal tūlanga le pe on ta o e se o manwe iei le tūlanga le whapea mai ia le ausa. E wha loto lua fwoi na le pe ia tangata ia o lo whalongo ina lava ia unga o le wha maiti ngā lava ona recover. Ia, anai wha mai ia se o manwe ia le ba e ngai wha mau ai fwoi tangata wha pena. Ia ele o sautata repoti ia tūlanga. Ele o ato tusa o le tūlanga tonu alina. Lea fwoi ia lai ona whesilingia ia ma pewa kau musu ai fwoi le sikai mea kau lipo. Kingi ke wase se ato wa pewa tele mai le ese ngai tūlanga ia. Ele repoti. Alona winga, e te tau toi wha manino le leia ni categories of a singer o tangata nei ma isi tangata o atonga, nisi tangata. Ai a oni o lato wanga se ngase tu mau fwere masani o na mauai. A lewa o mātua a ungo le COVID ma le fulu. Ai tu mau pea lava i o lato lava wha longonga na e masani e fo lea a o le i o mali COVID. Pe fa kifa ama ale wa play mo COVID this time ole kia o na ma tu maule tu langa le tinga le ni fa pewa wa le o tia le tinga ale la play o ma lunga COVID kinga ma wa singa ya ele si tu langa fele le tanga tai me pa u le la fo e pa tu e o ia ele wa ma kwa ifai mai ale si o COVID ia tūlanga lana maso nao ese tuai mao ino fuanga o lafo e tamu fai taipei la o fale mai. Ia ma tili pipisi e loa nā la tue le COVID e sa wai loa mar COVID. Whape whea le tūlanga o le au whaingo i latou maali liu nei ma whai Iesu e suenga fo lea whapitoa ale coroner po le pule o maliu. Ina ia mauti noa o i latou nisi na maali liu lava ona o le natural causes po tulanga masani lava o le soifuanga latou ia ai le o se afianga o le COVID. O ave ia ise sila le malo le tulanga le malo soifua malolo ina. Pau le tulanga na tu ina mai i le porkalame lea malfontanga lea. E to se fulua i latou ua whapena ona maali liu o afianga o le COVID. Se fulu maleiva. Ea wa sa fesilingia po le mea e se fulu lea o tangata fo i o lo ia sa ia la tonga sanga se tu mau ia ai fa mai le usa le se fulu lea to se fulu lea o mali diu ia o COVID related ia lo no winga o le sa afia i nia un or COVID ia ai o reporti fo sa tu ina mai ia ila toni ia e tele au la tonga sanga se tu mau sa ia o nisi ta ilua tui o nisi fo ua umane nei lava tui ia e mawal tulanga na ia e onga tele ia wha mai fo ia le pipisi pe o le toto mawalunga o le kānesta o le sela le sa mawai ia peila watu ngā tele atu le o atu le COVID ia petaui ma le mawhatianga o wha mai ia le pipisi ia mawai ia o le tulanga lana le walai ona avea le soifua ia o lea lai e whaalu i lalo le tūlanga lea i COVID related cases. E le o iais awa mantua e Savea o le tatou atunu. So sesi ai mani ia i se tūlanga whaapea. Le sa ia i le tatou misela sa awatua ia tūlanga fo ie o samples e siaki mai New Zealand. Pe whaamaunia o le awai le ainia tatou tangata o to whaapitoa e lau to sueina le tūlanga le nā taimi. Ia a o lea lai e o mai nere COVID. Ia o lea wa maua. Ia o lea lai tau sa o mai reporti ia tanga renga o soifua malolo ina. Ia o ila tau ai o madidiu sa o a ona o afianga o COVID. Whapopo e mo lato maitu ngā ia o maitu mau. Ia ngase tu mau o soifua. Ia lea wa madiu wai. Talo fai ia lelei o tātou uma la ngona ia lea fo i le nganga whaavau fo i ono o nisi o ainga
wa malili waitangata no le tulanga le fa ma ir koviti mai o te lo lava e tasi ale tali o neibe oma ia sopo lo le tunu o i tui e tau tali malu mai ai ia le sa o le ngase e pa i atu a ua umona fa autawina ia ma fa a upenga ina lau au tau o fita ia o le tino lava la to lo immune system e tau tali e le mai ao le o le a fo yo le covid ma le fa mai ai pe o ngona la ia fa so polo pe le tunu ultimi le yo la so fi ngalo ye maina Ioi, o le tūlanga lava le nā o mana o mia el taim nei el tatamtanga renga o soifua malo loina ina ia mawhai lava o na whaasopolia le tui tui mua tui e lua ia mal tatou pusta ia e iai fo ia le tūlanga fo ile le o loo fe ese ia langona ma tūlanga o tangata i vaila o nisi ufai mai o le AstraZeneca e le mawhai ona ia ona ole o atu ai le fale mai e se foi fa matalanga tu ina i foi ai ia ole tulanga lea e te le yo ngal wingal mtanga ringal so fo malolo ina tau ona fai mfa i lo le tulanga ia ina ia awana ita se ina o tatu tangata wa vulesi foi ia wa musu ai e fai le tu ole si tinana utala no ia na fisa vele i fai ia ma se tu yo matemi le fai ma se tui tasi ai na o fasiringia po le alma fuaanga wa le fai ai se tui FMI na fefe le tūlanga le tala fo le fai mai e koruka usanga e o kilwai la au le pe aku i lo kingi ia ioi na fai le la fautuanga ia a fa pela o le ai te tu mau pe lo ma faufaunga le ia e te o e le alo fara lo ainga o lau fa nau ia ma o e lava e te tau ana whaila utui. Ai o le tele i o waila au whawhau al tatou watu nua li Savea. O le mele iei nei COVID. E peo ti polo ama le fiu le sasai e maa ko ingi sa mui le whainga o le waile. Le nā tonua, le wautou si sila mai ai o le waile nā o le ola. Ioi. Ta ngā i ma sila le lei i le ano, o le fiu, o mea umalawa. O le resapi a le mātou a inga na mai wuku. Ova lima su tau sanga whai, le wato e mai toi whai nei. O tau sila iai i le manui o le tōtele. Ai, o le so, tali e tua wha mole a lau fionga le tamai tai mai nā. Le vai leo leola. O le wala o mwele sunga le whawhenga inga ia vanga tai. Va e lua, se wha mole Savea. I eisa mea o lo mwhai na mawai. Wa o le rapid test leo mawa nei a mātou a mai nā. E ave fua. E lima lava o kids e tai lima ia test e ei tono le tamai pusa whapea. Lea o te ofo i nepe na whaafea no o le whare o saina matangata maderi e se whaatawai. A o soso ni atu mai Australia ma New Zealand mai si atu no. E leo waku e ave whaatau. A wanga tai, lau sunga le whaafea ngainga. O ngā tai le tātou park fo leo Riversdale Park i Avondale. 24/7 lo iai i lātou i nā. Le ngata na whai e lau test i nā, e mwhai na e alu ma ave lau rapid test toolbox e ave whaonga le ngata mo oe e whapena fo le ainga. O le tali atu nai lau sunga le whawhenga inga wanga tai wa e lua Riversdale Park, Avondale, o lo tumu iai ia tātou mo le rapid test ia mo le ngang whaalalo. Ia sauno ia maina. Ia, e peo le tūlanga na i tātou test, amu i au tō nei ave tai pusa. Ia. Awa le au ngā o le iai o test kits, ina ia mawhai. Le alawa le tai me whaanongo atua, ili tangata o iei se tūlanga o suia, e tau lo ona whai le test. Ia, mai lo ona test, umale a inga ina ia mawhai ona whaanofo e sea, whai titi e le pipisi, so ona pipisi solo le wha mai, awa o isi tangata. Ia, o te lole ai o ni mea whai iso suinga. I test ia. O le ai whea lua i positive ale si ale o i loa ale mea lai tu. Awa o le wha mai ila wa pei, sau wa pei al furu maasani voi lele. Ia, ngā al whea lua i ala ia le mai ingur penkolo. Ma le wha pea, o le furu le sa. E leido, o le wha mai le ua mawai ala na tele o sila fia ina. O le tūlanga na Savea tūlanga e seifo i tātou i nei. Sa o le nā mai sosoani Australia mi liu silai i tūlanga i o test ai o te iloa inga ia mantua fo'i o taimi so e tauna whanga solo test frontline workers o i la tōro ta i mua i ngā luenga o leo
o le fuimu tangata ia whainga renga ta imua Madia. ia e tatau na test I taimi uma le uma tu nei lo so fai tu la te titiane to test Ia. ina ia mauti noa e saunga le mu mo le ofa inatu mo le ofo inatu le au nanga I tangata tātou atunu o te iloa la pe o ina le tau wha I e tūlanga foi lele o le tau wha I te o le so ona wha alu o test kits ina ia mawhai ona wha asopolia le au whai ngā luenga e ngā lue mai mo tātou ia ai mai sei foi ia o nai tangata ia o mawhatia le o sa o tua le whare ma Ia. le ala iona pe au whale o loa ia o te ilo ma whale tala vai ia ma ta ua foi anisi o le whare saina wha tau mai ei ia o te le ilo ala o lono winga o ni ala tau lava ia mea na au mai fafo pe ai e tūlanga foi lele whaatau ai fua le whaatau ai la tau lava ia au le mantua I ele press conference o te loinga le mai tau mai foi el pa ia mal malo le tātou atunu o tustana sa whaasau el whaamtalanga whapea o le la tuwha ia mea ia e whai isu suenga I whare tala vai ma tūlanga whapena ina ia mawhai o nā ngā ia ile mamalo le atunu ue au mai e au noa ma le whaatau wina Ia. ia o te le malama la pe sa o pe whamauni ia sa iai mea na tuwha atu I tūlanga le whare tala vai ma tūlanga whapena a waile te fo in no fo ila tau ma fata ulo no winga ni ala tau lava supply na o ka tu I fafoma awina mai le na mafuai le mafuai tulanga le ai o te lol support kalamel vai so nei vai so momua ia talo si e te mo si sta to sum ia ona toi fa malam la mati li mai le fengo me o test a wai ta sile me o la pel ta to foi numero Savea na tangata la ya nga il fale mai ma test sites lai ma fai ona maua le numera ai a fai la le ko lima le ki nga inga la ko a inga ai le mangi test numera la na le o fa mawina I tono tangata o positive a fai lai uma ne alfa ma ile te recover a inga tangata ia normal fa mawina no inga numera la na le o maua I tono fa mawanga Samoa we na maua le fa ma mai la te le o le fa le tono te le fa le tono tawana toe tanga imsisila yan matanga banga ben se fo ila tolo fo fa mo mongwane it's out of control ya ma wa fo lele wa alu I tu le fa numero le fo na toi fa ma popo mai ya le data en fa yona silsila bo fe ton wale ta tu la I mai el mel nei ai ile tawa fianga ato manatu malangona ila fionga le fatua o lo solo man wia me oma mai le tau na fa polina le tunu o lo iai pele to fa le malo ma le komiti o lo fa so ma lo le lei foi o tatu tangata o la tu taliina lava le tulanga o vavao o taimi te talai ia fa pena foi ia isi ia vaenga e te tau na ususta ia o le tulanga na Savea e longo fia al tangata ia o fia faiala na ia tau whaleanga. Ia o le tangata lavala na ia lona finangalo na ai o le tūlanga ia le mātou tiro foi mātou ia lea o sa o lele upuna o e ala e mawhati ai mawhati ai lo a inga ina ua e le ustai ina ua e le fia talia le polo inga na au mai ale malo ina ua e le fia puipui e ala a wala watu ina mai e le mtanga renga so fo malolo ina e puipui e tangata uma ia ma le ule usta i o vavau o le ama wai sau sala i leo umangi loa lusu fai kula e koe mo e kongi sana lea ai o le mea sawa ia Savea o kasi tu ava noa o leo le nei a o te alelua a falelua la tali tolu o la e tau manu o ana i leo ia o loa itua tato i oi ala na tu o ale ava noa ia ona ole tulanga foi lele le alo lofa wai e le fa pe o tae o la sa e loka uma me la sa e le se metala ina la sa ai o lo solonga man mea uma Savea se ivanga na pal tangata lava ia ia o lo no winga o lo na ia lava fina ngalo le a fa ale anga i se mea ia o lo ngā lulue matau mawhai nei tangata ia ta imua ina ia tātou saunga le mu uma ngalo ta ua tele le whaalongolongo atu a mese fo inisi o whaamrianga na ua tula I mai awa o lea lava e pepese tangata nei o le taimile nei o te tauina tufal ta ilima se furu ma le ta se lau ta la mai le malo I tangata uma e lua se lau wafe o Samoa ai le o se malo tufa tupe
a ole malo o lo iai ana whainga wha vai mo whai iai o na wha soa tupe e lea taimi ma lea taimi o lea wha ala putonga ma lea wha ala putonga e whai whai nā ngā i ei tangata o le sila vaenga na leo te whai atu nei o le ale mea ua whai tio ina i nei e tangata wha pēa o tupe o le nupi wha ma sao whanga o lo o mai nupi wha o lo o alo saua ia i la tau o la whai sao whanga ai wha mai e isi wha la putonga la ua wha matu u iei tupe o le nupi wha se wha mtalanga sao le nā mea ai pē ma fua i sea a o lea o lo iai whainga wha avai tau na munmurita i Ia, o le tūlanga lea Savea. Ia, pea o na manino a le au mainga e le tamai Timing Star o le mtanga luenga o tupi. E le nupi wha le whaatatau. Mantua foi, o lea e whai mai a whaaseanis. Whai mai po le ale me wa lai o na tu whaapea ia. Tai limas futa la fo ile na whaapopo lunga o pensioni ana i tangata. Ia. Whai mai, ia, o le ale me wa lai o na whaonga le tupi a tangata whai sao whanga. Ai le sausao e le paketi a le malo Samoa. Le e whai ele tala whaatau o le tupe, fo ele tuina i tono le palimene mo le pasia. E mantua poi, o le mānei e o le whaamala ina e pauli. Prince Surin, le na whaamala e pauli le tulanga lea. La tau vava ai, o e tuai le tala o le tupe o le pal tausanga lea e pe o ai foi nei o iulai uni ai iulai lea e masani e on tano ina i fontanga al palimene ia ai o le taimi nei wa tato i mafatianga o le whaama i le taimi nei lea e au ai ona aua makua whaporoki ki a isi whamai o le whamai o le soli o tūla fono le isi tūla fono whaavai ale matanga luenga ale official no pifa oiai e ono fai ai se me fa pe ana manino o tu pe fa asini ele o kango fia no pifa lau sao fanga pingali la mau a fai as furu a fela sao fanga la mau a lau sao fanga pasene ana te lo atu ai mai pasene i lunga o lau sao fanga a o tu pe o fa asini mai i tupe ia sa fa pena na fa fainga wenga i tato nupi fa ma tulanga uma fa pena lai tilo ia le fono fa tonu nupi fa e ala nga tau tato ma fatiang ia wako ala langa fo wako ma fakia io mafia ma wase tupi ia ma fa mai ku fa ka ilima spuka la e man tua fo il tangata ia ala langa tulanga le mal fa mai wata tau ona faisa fo fuanga le malo I tulanga fo ia e langa ma nei ia tulanga tonu le tau e Savea mali tau na Facebook kwanga le malo tulanga fo ia o tangata o fia tongi la to loans a wale mafai o le na fai le lockdown wale tongi ala la to tangata fenga renga le ai e el por kala me na fai na sau no sa o mai ale fionga tama te pale mia ia il dalo tula fono tulanga tamta upo fala blave fa fo sei e fosi ai le tangata e ona le pisinisi male ngaluenga e to tongi le tangata whainga luenga tusa e le whainga luenga i teimi whainga taia e taula ona manga whangafa le ia whai wale tongi lu na wala to tele na le nova ayo ala langa whapena whai mai la tau ia whai mai ia leo wale kokongia le aingi pei wakaunga wha asau se whasosoani ale malo vai lenga e kako stimulus packages for ia na tufa ioi le tala fa tau le tupe mua tala fa popo na sa ia tato painga tupe na sa tu ina tu inga luenga ma pisinisi e o i vaenga ma oti sa o uma ia le fa soal tato malo faila na o atu ia te oe fa ka wela pusa lu fu fa inga le kele ke a o nga kai le wo o taimi whainga tae pe i tātou o le loi e whaapututupe o loi taimi ti munga mamatangi ma whainga tā. Mea tonu ala nā lea leo na e to mumua e leo le mālola e tauna pa ui ai o oe la vai. Ai o le tūlanga nā o leo te maa ua na i elpo kalame sa saunoa mai le whionga te mai tai pāle mia e whaau ngā le tūla fono nai le taimi le nei o whaalawe lawe te tupu whaafua sei e te tau wai le tangata e ana le ngā luenga e whaamalosi e to tongi tupe i tangata whai ngā luenga tai pei fo i o tangata whai ngā luenga o le mālo. Ina i mawhai. Ia ona olana avatu la le tupe la le stimulus packages ia na fai i tangata na e ona pisinisi na ina ia whaafoe la le mel na
a faila le o fai ia la la wai le kanga le whaafangu al kama o ngal whaafangu ka ngala e maka fuala oi yoi ale la wai sa wai lo e to mumu al tato malo ia la na fai ia ngal wengal tato malo i le tūlea mai le si vai nga sidio na ta ua fo i lava o lai sila le malo o le stimulus package le wa watu i le private sector wa o se pa anga to tino le whainga malo, le ngā lue whaatasi ma pisi nisi le lo whainga luenga, ina o tātou tangata. Mai ese la tangata whainga luenga le malo, ma tangata whainga luenga i le private sector. O tangata nei on casual basis ma tutongi aso. A o ina malo lo mtula i mai ngā luenga ia whawhita auli whapenei. E malo lo e leise tongi, aina o tangata o lo o whaila tu kon kalate i le malo o lo ae alua o la tu tongi. Le ala le nea leo na whai atu. O le tāua e provisions ia matula fono e te wai ma whaatuntonu ai ia le vā o le nofo le lei o le malo whapea foi ana paanga tō tino o le private sector ina ia manatu walanga o lea lava e lu ngala lo toso e leisi tu le si itanga o to tongi o tangata whainga luenga. E alo lofa fo i le malo, e manao le malo e si itongi. Ai alo lofa fo i le private sector ma tangata o na ia businessi i lo lato ngā whatia o na whaapopo sesi 5% po sesi 5% po o le tāla fo i le tutongi a mato le tula o le sao lea. Ia, e te tāwana whaapa leni mea awai le whaapea le asi i lungaro tutongi. Ai lai titire tupele maua mai polpolo official pisinisi maua mai e ala i launga lue. O le tūlanga na e tāwana maanga whangawhale e le taimile nei. Ua tātou o le vai tau o le ola whaingofi e Savea. Ola i le olanga whaingofi o le ala wale mea ua maua. Tātou fia mo le alanga i e anga ka fuile le we follow na ia lifestyle. O le si foi mele o te au mai ai lava sau noanga le fionga el pale mia o tuanai. O le tala tonu ale sa fe e tuila epa. E ia ile koe ngā me whainga le lifestyle o la so na fai. Fai atu le louni lea mea, fai ane le louni lea mea. Sa sau noa ai le sunga tuila epa tulanga lea. Wa o ono lai te mi whainga tāwha peni. Ia wale ma whai ona te pupulu le tau whai o mai a repayments ina i watangi mai e au watu. Ia tanu ai ali tūlanga lea. O le fua te tau, ma fua le lei. O le tua ingala o le malo e tua i mai e o ka i Savea. Whai mai ai lava. Laua umana whai le tiutia le malo. O whai le tiutia si whale whai ngā luenga. Ia ua o le taimi, ia ua tātou toi fo ia tātou te ola le olanga whaingofi. Ia i o le mea ua maua, tātou malili e a whai au le saka nei. A whai a tasi le aso le vai aso e le miti, o la vana whaftai le atua. Ia o si au pa so atu le Savea nei tūla. Malo whaftai tau o tine wlango le whafonga mai. E tau ana whamanino. Le fo e o iai e le whamama venga na ale vaenga le nupi wha. Ia matupe maua. Awai lo ele o mausa utupe ele o turia o i lau taxi vangana fu toi mo lau tupe lua o le nā lava i ai i le grace period o lo tui nātu e whale tupe fatasi ai ia ma financial institution fo i lea ma tofingan malo ina ia wha mātangatanga i te isi i le titongi na mai o lau loan po o tupe whape nā sa e nofo ai talafu ai. Ina ia wala o sila fia le ele yase sila o ban malama le tulango lo ia ile pangati o Samoa i tupe maua ai maise ia o mela na o lo lifestyle tolu o lo ne tasi o ia le commercial bank ia to lo ni ile afo ile PWS point ia le na ia o ta o maila ia le ta o tele o le sao Samoa lo ala papa au i fafo i taimi fa pe nei male lofa tu la i o Samoa i ona ainga matangata o le atunu. Ai manui ai i le tātou malo ma whapena fo ona toi whanga le tātou account o le foreign reserve. Ia, sa le ia nā tala Savea. E le tau whaailoa tūlanga le tātou atunu. I le tele o le sao na i o tātou ainga i whafo. E uia o le tātou te COVID te wai le whapeanga o Samoa le COVID. E si lia tu fo le onga o COVID i atunu i whafolo i le tele o
o variant ese o Samoa na le Omicron na le ufa maunia le wai tono tata watunu ia al tele ona I atunu na ia ele pe yo ka ko e ma umanga e ale ia se me ale lei ia la atu fai mai yuli o le lau vai o lo toe a fai na aveni talo e fa tawa o le la ia yuli ia o mai fai le sakauli ioi fai masiki koko ele fa pena tunu I fafu ai ole ia manofo tai e rota faleo le se tūlanga e whapole nei fua. Pa wale mea waka fia Tom Cruise ma ka fia Beyonce pe a whape e saka telefongi TV, computer mea uma whapena. Ia, ona tupu e nona ile ole pili ma mea na ai ole fisoasoani mai a whafu. Oie ma eula Savea. E leo no ova ai ai o mai ai ni teimi nei aso nei. Ia tiu fo I whare tupe au mai ia whaamoli tupe whaamoli ia o alo whaanga o si o tātou atunu. Pa wale nei o le atunu o a Tanoa Ava ai pālangi I le winga o tātou Samoa. E maofo whailato o al pālangi ia e o la tuto atasi lava na o ia. O maloa o matua ia e le toi ano atu toi tausise matua tausima se a e aluar kaka ia e kuionga vai e lua e whailonga life. A tātou. Ia po le alfa mai e fitul whanau nei tausina. Ale nei le mātua e la fo mai ale tu ia la ai le taimi nei a le tā ua la le na tā ua la le na o le tala mali e le tatou malo o fale tupe ia so taitas ina ia mawhai ona sau pele tupe maua tatou tangata whai whātau o tangata ai toi alu atu I to tonu e peona e tā ua Savea I le tatou tamau a inga ina ia whaatupu ina awala taimi whaapenei o mawhatianga. Ia tangi mai loa mtanga renga o tui maloloina. O fia maua le fia, se fia afe, whai ele mea lea langa lea ama, o fia kangaka ia alu atu. Vaila ele tau. Tangi mai le whalaputonga. Peila na tā ua Savea le taimi o whano. Ia whalaputonga ia na whai mea alo whai ele nupi wha. Ioi, tā ua ia o lo o whaasea fwoi nisi. Ai vai, ia maua lea nganga fwoi lelo le tātou whimalamlama I tūranga whaapea I taimi nei. Whalaputonga ia o lo o kea mō nei tamitai peila o Samoa Victim Support. O le whalaputonga o tangata fwoi iai ia a whianga tū mau o le soifua. Mantua fwoi. E le ai se whaalango iai, e whaalango e whaapea o i se ngā luenga o se tangata mwhauntura ia tua le whailea mea. E nofo ia e whaalango I le ainga lea poto po ai a lolo whaitausi. A whaapea nā fwoi la, ia le tūlanga o lo iai nei, ia le tatou whaalaputonga le Samoa Victim Support. E fia tamaiti la no nofo e le taimil nei o COVID ngau tā I le Camp of Hope. E al tūlanga tāua, ina ia mawhai. Ona tu watu se mea I lima o e tausi, lato te whaia mea ai, o lava, a o mai, awe le whale mai. Tūlanga o mai. A whaapena o le te whasea nga I whaalaputonga ia, jofo ai so le alofa. Mai tilu tupe lau whanau, e alo eva ai le pōla e moe leilunga moenga, lava le leima, ai leina e tango le fika whale mawhau, ina I whanau la, ele o ieni o la tau mātua. E sel mea lai na nofo ai. Maua la le wha mai. O e whalangolango e wai maua lo le tanga tamai te tiri wha mai. Ngā loka ki ngā maloka ka mai pipi I mai. Ta te fieta io e. Le tātou langona wha le tanga ta soifua. A le altu langa lai e. Ia. Whawhetai loto ala lofo nei la tanga tana lato. Whawai ai whala potonga mea lea. E tā ua ia. A tātou tele I whaia ni whaitionga. A Savea. Ia tātou mua lava o na mawhau whawifo, tilo I luma, tilo I tua, tawhani, po ai o lo o a awhia I tūlanga umanei, mai sea le teimini nei li tau mawhainga le tātou malo. Malo, whawhtai, awa, o le mafuanga o lo o siri atu le mata upu le ma tuli. Ona sa o whanongolongo fo I si uleo isi por kalame o lo lātou whaitio I nai, te le nei tupe lima sala wafe. Ua tui nātu le victim support, a lela ua tala nei le tā ua o ngā luenga lo whai. E le ngata o mea ai o lava o pili o a onga o porkalame ese o lo whaatino o mea o whautuanga. Counselling service, o mea umanawa nā o lo whai. A wai le ngata I tamaiti o lo a fia, e whapena fo I mātua o lo tau mawhai, le na lātou whaatino ina mea.
Ele o tau mawhai I ave ka loka la avui, ka loka u kama kumu ai. Ai te tau o na iai ni fesosoani tau wala atu. Ioi, psychology, psychiatrist, fautuanga whapena, o le mea moni, ina ia toi whaatasia ainga, ma toi foi I se tae au fau, ma le upu whaperitania to reintegrate into society and into families. Awala mele la whai, e pe o le toi tae au, o le toi fuata ina mana, o le toi te tai leo lo umafau. I le afo il whalapu patonga na le adra le kalesia sofitu. I le whainga o ta mai whale ma mea umana mo ainga ua matua unga piua ma se mea. Ai lea fo I o te wawa I etu nei. O lo nofo le pulenga ma le komiti whafoe a whalawe lave o tau I whafo sei, whalawe lave whafo sei, le ACC, I se la tau fo I fesosoani I le taimile nei. O la sau tau whalangolongo tu I maina le mata upulea. Ole tūlanga Savea I tūlanga ia. Ole tūlanga le nei e langa ai whina lo tangata. Au tūlanga po I taimi nei e tilo mamao ai whana patonga I la tō fuafuanga whaata atia. Nā lai ona whawhatu ala tō whala patonga ina ia la veai pe soani tangata we ma whatia. Ole adra e pe ona e sa noa Savea. Oka se whaafia loto le mea lo whale adra. Na ave nei mo leo ma le fesa. Ia e whawhetai ia I le fionga ia pāli ia ma tina fo ia sua ia ma lo lato fo I whala patonga ia ma le au vaa le adra ia I le lato au fesosoani. Awai o le talatu ana po le la whamtala atu. Na nga ima iei leo le atu whatufai a inga o leo ua mawhatia. Tanga leisa ia fesosoani. Ioi, sosoani ia. E la tala silia e leono sfulu afele le tupe na faalu sosoania o tanga laisa o mea ai awai ole tūlanga la wai le taimine ainga ma ilo leo ma ilo le tamale sa fainga benga ia la wa faano fo isia na o tina le fea wa I tau sa ilise o le sosoani tonu ala na le edra le la via I tūlanga fa pena tūlanga o maftianga ia ai mai sei foi ona sosoani na Savea le whainga o shelters foi mo tangata mawhatia I taimi o whaalawlawe supu whawhose ese le matanga o fie o foi por kalame a lea foi whaala patonga ina ia mawhai ona lawe a ile soifua ona I o tātou tangata o se tūlanga tā ua manelei ai a watu a ile whaafetai ia e pei o le mea lea la iona tilo ai le tātou maa lo iai ile au ngā o whaalapatonga ia maa la tonga luenga le whaatino tufa fo I la le tamau a inga o le tātou maa lo ma whaasosoa a awhia lava I la tau aisia langa lai whawhanga atua I nā le tele o isi mau ngā luenga le lei e toi tupu mai ai mo se le ni le whaamatu ua tu le tātou maa lo ia e whapena fo I la isi whaalapatonga ia o whaalawlawe tupu whafuasei ia ma le nupi wha mea lo tongi tupe I o tātou tangata la foi no fola toma ma fa e tau na fa matu usina tupi I le taimi le nei e tu le tanga le tangata e le whainga o whaatau awa o le taimi nei e wa whaia whaatau ia so ia talai wale o koe ese me whainga le se whaakau ka I kasi mai se whale oloa awa e le iloa pe o le ale taimi e whaafua se i ei ona tapunia a toale atunu ala ua lava le tau mawhama mea I e tono a inga pela o tūlanga na ia mama ia ne fo e le tau toi alu se toi whapisi ane le whaamai o I whale uroa. Ia lewa maua I tono le a inga mea ai ma tūlanga umai mana umia. Peo le tūlanga na Savea, pe ia na whai atu. Ia ona o le whaalau te lea, o le mawhau o I lātou o lo whapena, ona whai tiopia. Ia matilo mamau I le tūlanga o lo whai e nisi o tūlanga. Ia o mea lofa ma tūlanga whapena. Ia na toi tilo le ia na wha upunga ma mea o lo tūna tūlunga le internet. Malo whaftai o le masalo o le aungo o langono tangata ia mo isi au vale ia. Ina yo le leia le malo e tutu I mga ala fo le le tufata I lima se furu a lea, se lauta la lea, po I love, ai o le langona lea o lo o maua mai e lau whionga il faltua. O lo o iai whainga whaavaya le malo e tau wala tuena so soni I lea whala propatonga ma lea whala propatonga.
awa e to a tele tangata e ngā lulu e whaatino ngā luenga. Na ilo le tufa tu le ainga lea malea. E vavele lātou whao ngā awa fōi e so ona whai ma lātou le malama i le tāua tele o le uti a lo tom whai le malo. Sila fōi le saunoanga le whiunga le tumaitai minstama le paramia. E leo toi whai ni ei tālafu le teimile nei i le tele o whaafita au le lo tūlai mai. E le ngata i le ngase whai titia le tamau a ingo le lorangi. Ma le malusi anga i mawhai e o na tātou toi tutongia tātou ai tālafu. The strength and the capacity that we can serve and service our loans ma tātou nuno ngā tupelala lea. O sila i a lātou whiutunga inga mana i a tātou pāanga fo i lea mai atunu i whafo. New Zealand, Australia, le whale tupe o Atinae o Asia, le whale tupe o le Lalurangi, o Amerika, o Saina, whapena o Japani, ina ia au mai grants ai le oni loan ina awai le afa ia saule grant wana ole grant ele o se tupe fa pe ua au mai o se me o fa me alo fa mai ai le o se loan awai sau lo me na ta ole loan ia sau on bi i mai ina every loan comes with its own attachments ma ia fo i mo la tua ia inga ma au la pe o fa ngai no na tupe ona te le tua ia le o le tatu ai talafu a lea ua o whaalongo tu nei. I le saunoanga le minsta, ua a mata o nā luane i lalo, le ai tā lafu sao atu o iai e 2 piliona i le saunoanga. Wai le whaino whase o upu nā le minsta, na saunoa ai tono le mota. Ta o lea, ua whaititia tato ai tā lafu na wa iei le vaenga ua, palasi mai i lalo, mai le piliona Savea. Mai le tasil piliona ia le wa ye le fina le faititia mai lano pe iba tesi malifia ia le wa ye nei ia o le tulanga na Savea o le tulanga fa le e a ai ona tato awala ka ke mawa me fenga le ka ko sikai lia ko le manga yo ka ko sikai e uma ni ka ko kinga inga ko kongi afu ka mai kia la muli mai ka ika ko kongi e ka afu ele sao nga mana i tato feo i ta avaliti o atama pelana nua i matulanga fa pena Savea ia e umai e fai mapolonga ma amole fia se furu piliona ta la ta tongi el tato watunu ai vai o le mea wa tato maua na mai le atua a fai mea lofa mai atunu i faftalia faftaibi ia le ali la musuia na tunu e mai mea lofa mo tato ai o le taimi o le tato tangi lava i tato lima faititia e talafu e mapo ai foi mai ti nga i al tata o tunu pe fa pe tata te ola tata o me fo ai mai ele ali e aso e le fa pe oli ngalma ngai ia mai o contelesio ka avali pe o me kama ia ai umai o ka ia ile saunga ia pe o tulanga na o le tuli mata ia al tata malu e fa fetai e fo ile lato to fa ia e tato wala vai ele mea o ka ngongo kupe lo se mele le me no fo ita la fu ele mo le foi pese foi ia sul beta kureni sili si mea manu na ilolea ia amale si foi e sili lo mo fia ai ngai lo mo ai fa fu la i me sai ka la pe o le tulanga na le ele o alu ye ma fa na istanga ta fa pe o le lifestyle la tulanga ma walunga le si tianga o soifu man wia male man tu foi le si tia ko inga scale soifu mai ia ai mulmuliani ia wa ma poitinga na istanga ta tongi ai tala malo faftai tau tele sui la uskaili mala lifestyle anga ile taimi ma melo tutupu ile taimi le nei ala me silnan tau fo fa pi le saunanga lo funga faltua tato fa fitai le anga le le tua e fo le taimi tato te toe malo rosi ma tato o ese mai ma nei fa inga ta mo na lo itau ya on the tat e la ko fo la e ko fa lo wivi ya ale now o le ata walunga le tāpolo kalame, i le tātala noanga a te isi i le mata upule ana o le ano fale lava o le whai unga o le wha msinonga le na lawina nei le aso sfurma le wha. Ono o le keisi le i le wā, o le su, o le mata upuna su, ai ma ave le plesteno o wha msinonga whanua ma swafa, ia le fionga le vinsta o le mata ngalwenga
o whanua o whaamasinonga. Ona o le whaalawe lawe ma le iaina o ngā ruenga le whaamasinonga whanua ma suafa. Se e sa nua lava na ona au mai fo i lea o se vaenga e te tai i lea tunu u le mafuaanga o nei fetusia inga whaatasi ai ma le mata aupu se i o lava le whaamasinonga se i o ina tali mai loa whaali ali le whaamasinonga i lea so lulu lena se i mawai atu nei. Le stofi. Sa no yo mo le whaaloalo se i whaafonga le tunu. Ole tulanga foi lele na mafua lava le tulanga lea ona ole se tualalo na tuina atu ele fionga le tamaita i minsta ole matanga renga o whamasinonga i le presidente o whamasinonga ina ia whataatia mo le taiminei ia ngā renga fo ia le whamasinonga ona o lea i luma mea o le komiti o lo lato i loiloina ia tu la fono ia e ta uai o lo whaonga ina e le whamasinonga o whanua masuafa le taiminei le fa pe fai tu ai nga tu la fono ese o lo ta ape nei le atunu pa wale ma wai se to afi ma le ma se tonu sa o le a tonu le tu la fono tau na fa nga le la na tu ina tu lo le palimini ma fai e le fofuanga kai komisi la to te suina ia tu la fono ese e fa sa wai lo le fa tuanga po se tu ala lo mai le fionga te mai ta minsta ile fionga ile presidente ona ile tulanga foi lele la ye tula fono na wa fa le nga ina ile ina wa repeal po wa fa le nga ina tula fono le afe ba se la waltas ia tulanga tofila ia pe ona ia tofia ina o le superstende ia manisi o fa masino nga fa no maswafa ia o la stofi pe on ta wa lean ta wa Savea la solo o la stofi Savea ia a stofi stofi le pe on ta wa le na mai ele fa ai unga al fa masinonga ma na ia le fa unga al fa masinonga e ma na ia lo nei tu foi le o fa manino mai ai to nga na tu ina to le fionga al presidente ia a wa fa manino mai ai foi ia le tulanga tonu o le tali atu o le tamaita i minsta i to atunga o le fionga i le presidente malo na whaanga le mali e le tulanga leo na o le whaapea le presidente i le aia mai ia i le fia ia malusi anga i e tol o le whainga malo le executive ia o le judiciary ia po o le officer o le whamsinonga ia mal parliament ia pe o arms of powers ia kako wakung so se atunu whaatemkarasi ai ole tulanga matango fie le na fai mai le fa masino ngai lana fai unga ele fa pea lana na talia ele fa masino ngai le talia to le fionga tamaita minsta ele fa pea nala ona fai mai sana tala ile tulanga ola na fautuanga ina ia tulanga fo ilele ina ia fai se tulanga fo ilele tau fia ni ngā luenga ma ave sea ai ole tulanga o le fa le tonu nei awai o le fa tinonga ngā luenga fa masino ile fa masino nga fa no maswafa fa tino lungo tula fo no ia le afe le lua afe lo sfuru le na fa le nga ina le afe o sala fa tas ale lua afe lo sfuru le pe na matala no ai fa masavea mo ia o la e matua manino le mai ele ai ni tulanga tofia au mai ele lua fe no se fulu usa le ufale au nga ile afe o sala fa kas o mai lo ina awal mea te fia vatua Savea o le whaupunga le whapea mai ia le whamasinonga e toi whaawaunga ruenga le whamasinonga whaau le au ngā ina le tala le whapea mai wa tau fia le minstanga ruenga ne ai whau ngā inga le tūlanga le ise meta o se tau fia o le whautuanga le tamata i minstata wala ona o le tūlanga le e teimini nei le tūlapono i le palimene o lo pui elements ta le integrity o fa masino le fa masino ngo fa no maswafa vai le matango fi o lo pui ai ina ia o le talsanga ia pule o le presidente ia o le pui ngol tu tasio o amsia of powers le tato malusi anga ia to le fa mai ia le fia ia lai manino le lava ia le tulanga le ia o le toi
o le toe whaafo ia leo ngā luenga le whamasinonga whanuma sa whai whaawawina. Ai sa wai lola i maltala whamasinonga whai mai. There is no authority. O le upule authority e kele ngā ali sa e kele na se tangata whai mai. E se malo si anga ele ai se tulanga i si upu e whaasamoa ina. A ola uia whaasamoa there is no authority. Ele ai se pule. Ele se pule. Ele ai se pule o le presidente ma le whaamasino e a apa i isi vaenga o le tūlafono. Ia. Ioi, ma lato peila al mea lea i tau whainga o tofinga i Savea. Alo. Le antu ina kuai a whaamasino ia ai mai se ai. O le sui presidente. Malo whaafitai tāu o tele le whaafunga bai le tunu. Nā o ni nai vaenga i e manino ina i manino ai fo i a lo tātou tunu i le tūlanga o lo iai ia le ungo le whaamsinonga. Le ua tāua o whai mai e le whionga le whalitua a maina. There is no authority. E le ai se pule le pelestene. Mantua lao le malie o le uinga o mea na mai nei. Whai mai. Ua mautinoa. E le ia ina e le whionga le minsta. Le tūto o tasi o le whaamsinonga o whanua maswafa. O le vaenga atoa lea maina le tala noa ina nei. O le separation of powers. O le tu ese ina ma tūto tasi o le o tau whaawhiangai nei o le tawhatolu o whainga malo le pāle mene. O le office of whaamsinonga ma le pule whaatonu le executive. Au le lana fsiringia fo i le fionga i le minsta. Po le ale winga o ana tustusinga. A le na saude tali mai le a fionga i le tamaita i loia sili sa tu mo le minsta. Plena sa no ia o le puia o le malu ma le whaalolungia o le whaamsinonga. Leana lai ona tau fia malana au whaingaruenga, which was done rightfully so. Awa o le pule le na o le au whaingaruenga, the administration and all the services down i le whaamsinonga. O le fionga le minsta, o le sa o le na, Mea, ioi, sa nei na wa. A le lai maali e ai, i le whai mai. E ola i o e toi whaongale, lea fo i le tula fono tuai leo, lea whiwa se lau walus fulma le tas. E whaatino i lo i longa, o a uma mata upu, na whaila mai le vai teimile na aole i o mai i lea sos fulma le lima o mati lua afe luas fulu. Whai, a o toi siringia la, ina ua saule i unga, o lesi vaenga lona lua o si o le i unga lea, wai ta ua tele, Whai mai, ai le mawhai o no tau tangofia, tau talangia, malotea, nisi o mata upu whaato a whaila mai nei ana nafi e o malitemile nei. O lona wingala, a watu o e whaongale tu la fono tuwai o la whewse lau, valus fumaltasi were revoked, or in other words, annulled. Wa le mawhai o na toi whaongaina ua so loia le tu la fono. A le foi la o tapu malalato whaongaina o le tu la fono fau lea. O le na wha mamaluina i la sosfuma lima mati luas fulu. Ai sau e mani wha punga lena e sau nua ne i ai. I le wha unga na pauna. Mai, there is no authority or any legal jurisdiction. O le mamawhai o upu i da mai nei i le mea lava tau whaamsinonga. E le ai se pule i ate o tau o le whaamasino. O le pelestene, ma ena e tofia, tau te lo te ai ni mata upu, a o lea la ua whaatalitali nei, se li poti la komisi lea tau titi a mai, a pele lopo o le vasfo, wa leo te tau masa salo nei, a leo whionga le whaltua maina. Te leo a mata na whaamatanga ia vavao matulanga ole, o te loa lava, under urgency e te tau na whono le palemene stemila ta mai pe awhai a mai se whina ngalo le kapeneta ta wala mai le whionga i lafo i whongta lai anga i le ao le malo e tau au fia le mauta whono langa i mata upule tau ona tango fia i le teimile nei matua i o uafo i le melena mai nei e whaamsino e winga i le pelestene
le ai o sana malusi anga fatasi ai le ngata I tofinga na ia whaia ia a o le lo tea o se mataupu a le popolenga le iai le ana le una tusi atu le minsta e iai la mataupu na lote mai le vai teimi le nao le lua afe lua sifuru tasi se io o mai le lua afe lua sifuru le aso lima o mati ta fefe I ni mataupu sa fai I ni fai unga e toe la langa ne lunga ina ua maisi unga ale pale mene e fa ale nga ina uma vaenga ye le o lo to tu la fono le o le si vaenga silo na ta ua mai nei la u na ona foi fa pi atu o le upu muli la vale al fam sinonga ma le la tu tali e le lo te fam sinonga le unga le mata upu le paulu mele wa vatu le sto power le sto marusi anga e lalo sesi pulenga e lote ai le mata upu le ai tau te toi ai tuli toi o le parlemene o le parlemene e fai foi le tonu o tole nei o la tole na e ona I le mata upu e lauli liwina ma mawa lo maro to afu mo I ala utala the fate of these people are in the hands of parliament. Yes. Tilo foi la ye Savea. O le tulanga matango fie le anga le mel fai unga te tango le fai tau le mai o io mai tango fai winga le tau e ese le matango fie o isi e na tilo to fai mai o fai inga ai mai na uma lo inga le ai le ai tilo matanga ile le ya il tata watunu ile fai unga to ile luas fu tolu I tula o le fai unga makua I mangingo la mai el famasinonga vai ile mena ile mata le vai na mafua mai el tulanga lea Savea na mafua mai o ile le ato na fai o tulafono luafe luasful o ripio le afe selava tasti e tatau ona fai ia ato le luafe luasful le ile ale tulanga fai le ia inga o tofinga ia pe fai mana na o ia superstende me tofia ia famasino le lau fai mel famasino le ai foi avakua yo si va inga fai ale mel na mai ma uela pe na fa pe ala o si va inga fai ngale le kula I menele na fai ale ia il taimi le le la tavati o mana ia fai unga famasino ave yo al parlemene o ila to e fausia tato tu la fono e fai ai le to fa tato sui filfilia mai tu malo te tasio le atunu ia ona to mai lona ia lei pa malo si lo I le o I fa winga lo I el famasinonga ma fa malo si lo ai le fainga mata upo tanga tae o tele fa se ina la sa no nga sabe tu langa le mta upo ia na fo mai lu tu a mai o le na o pasi lu a felo sfu ma kwa kelea ele fai unga na fai el taimile tele fai unga inga foi e fatasi manu ia lato fanua tele fai unga swafa ia mtulanga pena apili me pena fai lao le sai ai lalo tula fono le mfaonga e fale nga ina uma I lo uti lo no winga ia o le la tato tali le fono la tamai le parlemene o te lo te e sa le ia lau sa noanga ia o te lo ala vai ono usul fono al parlemene I se aso al masina ne ia pole am tanga al masina fo ina ia mafai ona ma wale le reporti ale committee le o fai ne se so enga I pili I tula fono se sepa ia awa le te fatu le va fonga le tu ma langi ato o le studio ali pupu mtai mispusi patu tono vaiala o le studio le asio langi tupunga mai tupua o le sisuli o wile fai tupunga mai ai ia le to ino Oscar Meredith le ia le fanau le o no foi le sunga tu lepa o upo o famsnonga lo ta oto vai ala ma tonu o le famsnonga e le fasinoina sesi matai I sesi ano fuanga po vai tele po o I lava o to tonu o vai ala lo matou nu umale no fuanga I vai moso I vai ala le mala la foi nda le o silsila le tunu wa ile tau foi atu yo e lua malai o le no folea o yai tonu I le talu nei o na maliu ia matai a visesi o tulou le whaafonga le tunu o le lava e fono ia I tu e tino ne tolu a o leala wa a vea I unga o whaamsinonga ma mea ia
lea ua tava vai lava tulou le suafa le tātou ainga le tama le fale. Ua tava vai ai matai e ave i oile i oi fefo i e tausi e tō ima ma oi le ala i le pule i vaitele. E le o iaini unga whapena. Mea tonu ai se whaatita inga le na onau a vatu whapenei i te tonu o i unga whaamsinonga male pasia whaatope tope lau o nei mea. Elena o aula, oka se i tū e fia o mātu ai ngā le tawhatolu o suli nei e tōtolu. O alipupu o te tupunga mai ai, mo te ia misipusi alipupu pātu, o le ulu matua o le nofo inga le nei e tōtolu. Ioi, o suli nei e tōtolu whawai. Pito atu ia ile asi o langi, whapena fo i mawila e wha. Tasi la lea mata upu te lea na wa watu whaatai ta inga i le mea lea e a fia umai lava i lalo o suinga fau nei ua whai, wa sa whai, a wā lewa mai nei, o nisi o mata upu na lo te le teimile na ua suia le pena se ei nisi le whaingo le wha msidonga nei. Ma nisi a inga fo i maa la tau whai unga, e soli tu la fono uma lava a maina. I lau wawa, ai mala whaitau watu le unga le wha msidonga. Ia, sao lele lava, tātou uma lava lo a fia Savea. E whaina ia mātou mata upu. Wa uia wo aka e a Savea. Nau katsawa, o ke le whape o ke pele o ke aka e alanga wa ule sina uma whatia. Whaia uia i whamasinonga al mātou whai ai. E no whaatu ole mea tata whasiringi al. Tūlanga whailele whai mai. E o le wha maalunga o suafa matai. O le ale wha maalunga. Me o le tau mwhai whamasinonga i wha maalu. Le tū maleanga le atunu. O le ale tū maleanga le atunu i suafa matai. Alue kau kua ko ngu umar kau a inga. Au lau tau tua ailo matai. Ale mea le abatu itai. E whai mai ia le aso le mātou whai whamasinonga whai mai. Ia, o lae e whakui ele ai ma se kau kua ni ka kau whai e mako a inga. E mas tau tua whela o whamamalu e le tū maleanga le atunu ule to te sa ilini. Ia, e whale au ngā ina mea tu sa e tele i o mea FSSA ia mawhai unga fo ina i e le taimi lea. O se taimi tele mata upule la tilo. Lua whelua sfulu lea mai a mati lea ina wa umala sa sfulfa a ngai mai. Ia lua whelua tax. O le makua i kele au whamasingonga ngā whai i wala au lea case, wala au lea case. Sole, ta whiwhi. Ia, ai, o lea, e sa olau fionga sa mea. Tu la whono i na whaatope lau wale, wala talata tato whainga pālo, tae whaatope lau wale, le pasi e ina. O le mea wāturu sauranga mo o la whau. O le whaatope lau winda o le whaatala noina. Ai le i lava se taimi na whaatala noina ai pasia. Ana le langa ngafina ngalo le atunu, ele whaia le komisi o i tuam vai. O lewa na tatau na whai. E ao mo malu manongi o le lolo mwhape nafina ngalo whetutu na i o le atunu i tūlanga ia. Aisea. O le whaatope lau le na whai, taua ina ia pasi awa o lewa no lātou talitonu e malo le whasu lima na fo, le whasu fuluono e toi fo i mai lātou te ua le lua vai tolu na fo, pe matua i sili atu fo i. O na whai a leo le me pule i eitu le epa, malana whai ngā malo, ta whewhe e. Ai e sila le i a le whaafonga mai fo, i a le atunu ui lau whionga maina. O le whaamsinonga le neo whanua masuafa, o le whatu lea o le malo, mō tātou tangata umba o le atunu, awa. E mo e whaile whaamsinonga o soli ngā tūlafono. E le soli tūlafono uma le atunu uma se hawhasi oki ka ngaka e iai a taimi tutupu mai whapena pe a tele le meo le. Le aisa maisi me whapena. O le mea moni lava. E tasi le whaamsinonga e au tō waa uma i a tangata uma le atunu. Aisea. Le ango i lo sa ili ai, o le whale mai le sa ili ngase i ai, ma si i ngase i ai le atunu, o lona whatu le, e su e maise vai fufo, o ana mea sina, o ana ele, wha apena fo i ona suafa, ma ona ngafa mawalulunga, o le alal me le ua wawa e atune i ai. O i fo i whaatino ai le anganu, o i whaatino ai le awa whata, ma le vāno nofo le lei, i tama i tusi wheo te whea tuai na le lua, vi a o le vā,
ma le per faleli o Samoa ai o le taimi a fio mai le minsta ina o to fia le minsta fo ma le sui minsta o le fams nonga a to ma le tutino le fams nonga ai fa tau te e le fionga le plan stene ele isau ile swa lofi o le feilo inga le tai au la le atu ai ngā tū mata ngā tu lo le tofi pele stene pe a fai o ia o lo o fa tumutumu ma fa mata iai le anga nuu ma tu ma anga fa alo a Samoa i to tonu le fa msidonga la le wingo le mea Sa le lava lau sa no Savea o tato i loa wa sila fia uma fo i le tato atunu o le fa masinonga le nei ia e pea ona ye tala o mea sina le tato atunu ma ainga i swafa o fanua mea uma lava e fa tatau ia tato e faila utala e ei meo te vai e tai na o wofo aia po ia o tangata sale iso tamanatu Savea e o mai il fa masinonga le pateta inga o se lo ia e tate vai so o ia i lunga le Supreme Court mai malo tamanatu ai lunga ia la kuila lo se fa masinonga fa ngoma swafa e tu mo sana inga o ile ai o i te vai ia il tangata foi le na mamau masota o fi e ono sawi se fa masinonga fa apea ona laite ai e se foi le life lai o la so fuai ma walunga lo na tulanga ai te tilo a ia o tangata mai o te fi nau le ngafa masuafa o fanua o la to ainga mele ta ua ia le tulanga le tato fa masinonga o fanua masuafa ina ia sa o matonu le fa tai le atua wa la vea il fa nga malo fo Savea die lava tai la baile tai yoi wala vea il fa nga malo fo wa e pe pa matata te mali le fa tasi pe tato te le mali le fa tasi mai la to fa tu e se mana to na la to fa yetu la fono ale fa ya to se panga tia le me o yel tato watu no pe na fa pe e fa awa pe le tele o isi tu la fono ia o le a tilo ne ia e se tato ta lia pe le unga lia o le su enga le pale mene le fa nei ia na mauti no ai le ma tato i loa ia wa tato o sa o fie bin wa ka ko la ki ko ki ka ko kwai ti ata tu twai na se foi fa pi le vaenga le na ele tu ngole tu la fondo le na lua a fe lua sfulu na e lon para kala fa vaenga ono sfulu fitu pui ono olo au mai ai ele fa tino ida mal fa malwino le tu la fondo fo do a fe lua sfulu le no fa ele so sfulu mal limo mati ele toyanga va ai ia ma ole o toe ma o solo ia i to finga uma na fai ai lalo o le pule anga o le whaamsinonga au tu o le awhiw se lau valus fulma le tasi ta fe le nei mea na tupu le asua o le mawhai o na ngā io e whao ngā le tu la fono o le awhiw se lau valus fulma le tasi a wa o solo ia ai a o mai toi poloka fo el whaamsinonga i lana whai unga ai le mawhai fo o no tou autalaina ma lo tea ma tango fia se ma ta upo fato a faila mai le aso sfulma le fa nafi se yo o mai le so oka ia la fa moe le to fa pe la to fa manino atili ai fa mama ia o ta nganga mo le to tu mai o le fa ora es que vis e va ve awa na nei ia ona tatu fa fitai ai le le nganga le tu o le me tatu te o fa tasia ma le fa le nganga fa tasia ai ma le fa al porkiki ma le fa mal mai no le tu la fono ina ia no fo file ni ia ma fa pena fo io na paleni me uma i le fa fonga ale tu no ia fa fitai le la vai la fionga la fotu i lo tu vai ia mai le to fa fonga le tu no ia ona tātou ma vai ai lea whaafitai ma le ngang whaaloalo. Ia, sao le lava lau sao noanga Savea ia ia le tūlanga foi le ilo langona ala i ona o respect ma o whaalalongi le manatu tangata lava ia. Niela. Ia te ia lava a whai foi ese le manatu lai tū vai. Ele ai awane o tātou walu le a foi le anga sawali kasi kakai uma kua iai keli. Ai tato yai tu lang foi le yai tanga taiva ai atu la yai le mea lai fale tonu tu ta ofi ma fai atu e ao na tato fa pena ai le fa pe le tato o se ai ai le tele ni mau mea o mai lo le o ka koki fa ko ai le mangu Savea
Ia, ai sa oi lau fionga. Ia tātou waloia I le toitu ana nei le pō na mai le ti Apollo Savea. Na matua tanga we ai le ti Apollo pe tātou manatu ia mea. Manga tete le ti Apollo ina ua nei loa. Se tangata ua oti a soitu. Ai toitu. Ioi. Ia tātou tālia ia whamanuianga o le toitu man malo kiriso. Ia mosio tātou watunuu. Ia mai tātou uina tātou iai tūlanga o le whaamai lanlang. Ai tātone manatu ia ele o lo soifua le atua. O na upu wale nei teupe I o tō roto o I o tō finangalo malo o loto. O te ia te o tō nei se ia o I le whaavagu. Savea? Ia. Umatua tātou po kalami. Tā whiloa I fwele tōna ilia. Tātou talatala le ina le whaai unga. Se ia toe nofo le lalo matoe. Ia mawhaamani no atiri o tātou atunu. Tai tele lawa le tātou team. Tai Samoa I nau mai moanga. Manu ia tele le toi tu man malo ke riso. Ia tofu le ainga ma le whaamanu ianga o le whaanumanga. Lele le ngongo masiana ia. Ina ua tofu I tātou ma whaanumanga o le toi tu man malo ke riso. Mai ia te nei o mai na vai mo le radio Samoa mai Samoa nei. Ma le Tanoa Ava ma Savea. Manu ia tele le so ifoia. Whafteitele lava whasoi ia alofa mo lau whionga le whaltua mo lau wali I le no whalo ma le ainga le ia ai maise mo lau soifua ma tō whale lei, tō whamanino ia wā ia le ngā luenga o le tau longo o lo o whenga I ai mai tātou. Ia maise fwoi le whenga I mo lo tātou tunu ui tala ave tū manu ai le tū longo soifua ia ma ia manuia. Whaseifua. Whaseifua. Shalala ile taeao oh shalala la la shalala ile la shalala la la shalala ile po shalala la la shalala la la moela Wale ai lo ulu na mafetawi ile tasi po masina malefe tu susulu a olene walu watune oia ia tunu ese ua misielo falava ma ua otusia ile nei pese no ufatu e shalala la la Shalala ile taeao oh shalala la la shalala ile la shalala la la shalala ile po shalala la la shalala la la moela Savea e ai o tau o sofo I lo ufatu ai o te talo pe e se aso tore loa I lea tu ua tu lea tu molana taita inga ia te ola mana mea o ufatu e shalala la la shalala I le taeao shalala la la shalala ile la shalala la la shalala ile po shalala la la shalala la la moela uo
tae ao. Oh, sha-la-la-la-la, sha-la-la-i-le-la. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-i-le-fo. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, mo-o-la uo. No-fa-tu, sha-la-la-la-la, sha-la-la-i-le-tae ao. Oh, sha-la-la-la-la, sha-la-la-i-le-la. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-i-le-fo. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, mo-o-la uo. No-fa-tu, sha-la-la-la-la, sha-la-la-i-le-tae ao. Oh, sha-la-la-la-la, sha-la-la-i-le-la. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-i-le-fo. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, mo-o-la uo. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, mo-o-la.
Radio Samoa. Taslima Ava Amo. Fianga sui filoio le manamo ngā luenga ia matutau la fo i tiutu ma whaivalo Filipo le dei aso e na ua toe luas fun ma le malo minute o na tale ole i tu lai lima tale i tu lai lima whaamuta fo i ia le unanga masau i whanua le tātou polo kalame e le nei aso le apai Joe whailua ia ma le whaafifianga le nā ia whaanofa fi malia ia whapena fo i whaamaduia tuai i le pa ia mawalunga le tunu o lo o whetalo loa i lunga le ala tele i le nei fo i aso to nai i a whemalanga i Samoa i ana tāwhaonga maasio singa fo i o le eseta o le maliu ma le tautu mai o le tātou li whaolo Yesu Kiriso whatalo whatu i le tātou komiti o tāpenanga le komiti o le tāpenanga o le luasfulu o le onosfulu tausanga o le tātou malo tuto tasi o Samoa i le aso lima ia o le aso wha le aso lima le aso ono o le masino o uni ia lo whangia le tātou o ngā pese o le awhatino le nā i le aso ngafua ioi aso ngafua aso mleo le aso malolo le nā ia e mawhai o nā tātou whenua iai i nā i le tausala night club tausala ba i Mangele tau le tu lai sfulma le lua ia le awhatino ai i o le tātou ba o ngā pese i nā a mulmole ai nisi o le pese lea o le pese lava na tūsia e sui o le komiti ia a wale tātou tūto tasi o le mahangai ia a mata mai lava i le teimio fato fo le tau nuu fo le lotu ma uma sa ili ngā malo su ama mali toa tau nuu le lotu si o mai le uluai pale bene o Samoa si o mai le uluai pale mia se ei mai o va ai ia fa pe fo le tama ainga si o mai lava o mea sa tutupu tala fa soropito Samoa ai lastanga te fia pese e sau le au fai pese lea tu te o fatasi on vala umele o Savea o lua tasi lua iwa fitu lua iwa fa fitu iwa lua fitu
Whaamau i whalu numera. Numera le na o le ufui pese tātou le pese lava ia o le aso. Ia, o le whaamna tuina o le ono sfulu tau sanga. Le toi ono sfulu whaalua whaakolu Samoa. E le toi fo i mai i le numera le na o le ono sfulu. Ai, e tā ua tele lo sao e le aso lea. Ia, e whai ona tātou wheilua ai. I le itu lai sfulu ma le lua, i le uli, i le tau salaba. Ma iade ia le tātou wafui. Le numera le nae e tango e wha maui lalo. Savea pesta, i le o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. Ia, ma talo whātua i fo i sui o le komiti o lo o whaile rātua o ngā pesa me tāpua i mai le tātou por klabe le so, le sunga ia sua po le fionga fo i le li sa vanga nā, lua mon vai tusani ali, pe fo i le ftelenga ia siata podiu, o le tofa ia tofilau Stanley, ia ma outou malava, o lo o whaafonga mai, o le tātou komiti, ia ma le toa ngā pese le so tātou le wheilua ia o nau se le fia, tua ngia fo i o le ngā ruenga lo o whenga iai le so, kisa so le whai, mai nā i takapuno lo o whaalonga mai iai, talo fatu le tātou polklame ia te utou malamo lo lungo le tātou Facebook, Darryl Lamoa, Sapina Stowers, malo, alo le soifu maduia, whapaduia atu le eseta ia te utou Fia Samoa Siddle, whapefo ia te maitai o sunga 685. Petelo Sadele, talofa malo le soifu maduia, George Kineseli, ia whapefo i Chrissy Matale, oi fo i lesi leo te vavata. Amelia Whamoana, ia whapea fo i tone, au wa, alon se fo manuia, Vanessa Ruth, ia whapea fo i isi o tō lo mafuta mai lunga le tātou api fo linga. Elaine Tuisa Ula, talo whatu malon se fo manuia. Talo whatu i le whailunga ino le soifua, mal whamrianga, fa mai David F. Masang se fa mo Savea las whanau si au tautonga le tinao si au whanau ia Jacinta ngase Masanga mo ongo mātua nganga ina waulia mai le limas fuma le whātau sanga lo suifue le so after le tua ni tau sanga e tele ufua i mai mo oe le tina alo fa peo mo oe fa popo nisi tau sanga stele a wala tātou maftanga ia mo tiu te tono le tātou ainga e mwese la foi ia le fautua ina le lei o te ita nei. Ia awane ngāruenga le tua, tu maupea i o winga tau safia ma le lofa, i soos tangata happy birthday mum, lofa anga by David Sotanga, Alpha Masanga, Paul and Mel Smith, o Lipe and Tia Vaifisi, Alexo and Julia my Australia, Master Dialects Alpha Masanga, daughter Naomi, and our grandchild, o Ilia and Tulangi Vaifisi. Ia lelei, na lova tai fatalo fatu a David F. Masanga, me se foi i lauto company o le skulati o lo whenga iai. Talo fatu i le fionga F. Masanga, le uso Ata Frost, ia whapea fo le sunga sa yuli te vanga Billy Kunwa Yu, ia mo le tamafo ia tupai kunwa yu ma lole so fo mria faftai ia le mafuta mai fa penao na fatalo fatoi le uso ia talo fai lo uso mai Sydney Australia ia alo o mata mai fo i fale ali ai nu ma lole so fo mria faftai fo le mafuta mai Sydney but we tele lava fo ia le fam de tuina ole e seta fatalo fatu sunga e le fafenga male fale tua ya ropeta si va ya tu ya le si va ngale mai oi tolo Rosetta mulitalo mal sunga le fafenga ya welese mulitalo mai la fiu anga sanapu o la ua lea o lo o vaia le kalesia ale e whakasa i na i Alice Springs in Northern Territory whafteile tua
O le te mua le ua alu ia se pusa vai tele a ngā I Alice Springs. O le matua mamao ari o le meari. Whamanui atu le whapatuino le seta ia te ulua le sunga le whawhengainga o le se mulitalo whapefo ia le whaletua po le tuafine ia roseta. No whaalo ma le ai ngāle I ai maise foi o sia ulua e kalesia tau mawhai. Le e whakasa I nai Alice Springs, the Northern Territory of Australia. Alova tai ia le mafuta mai au ranga ma le tutu al si fongo Samoa. Fatalo fatu le uso ia lata I boenga. Ia, ma le manufu o le tātou nuolo o iai ina e le nuolo I Avondale Canal Road. Le uso ia avamua toa, ia whapea fo I au mua mafulele. Ia, ma le mamalu fo o le tātou maftanga. Tua fine ia toe ma le whanau. Ia, mwise fo I le tōtele o te mali I ma whaila unga e masani o na tātou. Mafuta I nai le tātou nuolo I Avondale. Pe o na iai ia le telenga ia apulu. Stone Cold Ma talo fatu tātou por kalambe ia I lo tō mamalu ia malo le o sai ngā ruenga fui o lo whenga iai I le nei vaenga o le aso mole tō tuar si whonga o Samoa tō e whamana tuatu le tātou nu whamana mole o le tātou ainga ma le whamana moi le aso a te au o le telenga ia o tino matua ia o tōru telenga lua manu wele lua manu Jellicoe Park ila so taia o le tau le valu le taia po le iwa fo iwa a matano ngā solo atu le tātou nu ia malo tātou ainga o le leu tele family ainga o lua munu vai lua manu wele o le tofina la wao mamalo makatea family Lavea family ngā Toloai family, so Alo family, Key and McDonald family, le Sa Andrew and Dan Malatuanga family, Whai Malatu Fine a Seu, I Malamanu Makwisa, ia le nā, sau o mai sau plate fole, e leo le plate, e leo le empty plate, ke sau mara mea, o lai e le plate I lunga, o lai e le mea lunga le plate, ia ala o tā pena atu e li sao ia le tātou barbecue, mai si tū ngā e whamatango fiai. Ia le tātou tā e lenga ma le tā whaonga I le aso tāo. Le whamna tuina, I le aso ngafua le aso nei. Jellicoe Park I nai o ne hanga. O le toe aso malo lo le toe soifua manu malo mai. O le tātou o li I whaolo Yesu Kiriso. Whatalo whatu fo I ma whamadui atu le e seta. E le uso ia mulianga tele. Tuli au pupu. Ia ma Michelle Tasi tatalo fatu le tātou por kalambe ma lolo soi fomanuia ia whapea fo'i ia le whamna tuino le sfulu ma le fitu tausanga o le anniversary o le li o Andrew Tasi ia ma siona whaletua ia Penelope o le vaenga le whaiaonga ua inai le Kelson High School whamanuia le tua ia ma whapopo ni tausanga stele o lo fatu ia o tua whawhine o uso Australia ma Samoa asili o lofa o matua muli angatele Joe Tasi ia ma le tina ia Molly from Hunua Falls and Farm ia lofa te leatu mai manbia tele lava le whamna tuina o le e seta I lo tō fo I ainga talo fatu le tina matua ina I Vicar Street ia le tina o le sunga le swafa ia loli alo le soifo manuia tina ia te oe ma le whanau ma le ainga pe foi lau fionga loli me sepa ia masu tau ainga li manuia lava le seta ia o oile si vanga lea talo fatu leu so ia Josefa ina Josefa tui atua ina Avondale ma lo le soifo manuia ama moelo manuia fo o leu so ma le whamna tuina o le aso liu ia po o le toitu mai fo o le tātou li whaola Yesu Kiriso I nai itu la le lei masalo toi pauna o tangati siaki leota talo falava malo se fumria o sawi malai ki nuta sawi malai o feleo o mai mo mai ai
Fatalo fatu I le tofine ia Imelda. Ia masio lātou ainga malanga mai le lo I Wellington, malo wha mautu I nai manukau, wha pia fo I Chingford, I Magele. Talo fatu manuia tele lava, le whai malanga mai, male toe fo I atu I ainga, I ne asunga fua, le aso malo lo. Auna I ngalo, wha tātou wa whale lolo, I le tātou vai o le ola, po lea ma lea lava, manatua o tau mafa, ia, e mawai o I ngasi. Ai wa umana tāpena, le vai mo le fia se fulu tau sanga le aingo Savea, pesta, ua whaingo ina o le vai o le ola, o le ano ma le sama, o le lenga le na, e fesosoani I mai umo le tino, e le nganta I le toto maulunga, o ngasi o le fatu, whapena foi o le mai o le ate ma le fatu ngau, o le diabetes po le suka, ia mese foi I le tamo stumpa, aolonga stumpa ia oe, ia ua matua I le mawhainga e whanua I ki ngā meo le ngungu, a whio ane I o le mauta o le saoli, ia po le li I foi o ainga, lau whionga tuala, tawa tino tawa, ia ma le whalitu ia peka, sifuma le tolu, Lappington Road I Otara, na te mawai I le vai o leola, atasi ai ma le vai a voka, laula au wha le natura na na, mo isi mawai, ia nawa sisila I le vai wa fia sifulu tausanga, o tau ma mawhapea, ma ua fia afe o tātu tangata, o la ua manu mwia, ma o lato moli mawina, le tau o tele. Ia, alo fatu fo I la ufionga le saoli, whaaftei le tuolo molo suifua, ia tuala, ia pe fo le faltu ia peka mal tina ia me tita, o la ufionga I le mtu o faiva. Ia, po o le matai tufunga fo o lo whaaifoina ia le langi, te tau ma le langi malo fie, ma le malu o tamaitai. La ufionga tulo wena ma le faltua, Mareko Palea, ma le fionga fo I le mena I taua, ta alofa atu la ufionga muli ang tele, po la ufionga fo I fale da oti Stella, tulo wena Mareko, ia, ma lo lua au waa, balu o lo fale lua. O le isi a tātou fale o loa, o I le, alofa atu ai I le tuafine ia malia, nive, ia, ma le uso ia, yosi a whapea folti mai tai o Mareta sa wanga. Luas fulma le lua, Templeton Place, 22 Templeton Place I Glendon, Manurewa. Ua li tātou vai o le ola I nā. Le tātou whale loa le nā o iai I le tasi pātolu whā lua, 1 bar 342 Great North Road I Henderson. O le tuafine ia whanimo, ia malonari, ia whaasau, ia maleno whaalo. E maise le company marosi na o whaingoina Alisa's Fashion, ia o tausi sila. O whainga ia Alice, whaaulele ia tiri ia ui, iona la o lo suina, la o le tupao tamu, motane, ia whapera fo I le tuna, le tupao tinamu tumatai, a nga I da, 1 bar 342 Henderson, Great North Road, Henderson, tas yalo vai le whalenga, oka, le au le leo ofu mala ei. Tila kwa we whamakala ia, ioi. Nā, olo mawai le tātou vai le ola, whapena fo I ma le tātou vai avoka. Ia ma le tātou whale lo tele le nā, le tautua Samoa Shop, I le numero sfumal wha McCarthy Street, Hunhei I Kalestete. Le sunga sua, ia whapea fo I le whaltua ia whina ma le no whalo, ia ma le aingali. Ia tele le tau mafa ma le whalwhalawa o vivela le nā. So se tau mafa, ai ke mau ai ma le vai o le ola I nā. Whaftai fo I le au nanga ma le tautua ala si ufonga o Samoa I Kalestete, Plain FM, longa puia li ai, li whatonu fo I atu lua, whapea fo I le sunga Alex Fido, ia whapea na fo I momoti tufunga, ma le routou au waa, Fatalo fatu tātou Portland baloso I fumanuia. Fatalo fatu mawhaamduia tu le eseta. E le uso ya Morivaa and Daisy Apisala I Melbourne, Australia. Loli me sepa se lau Channing, haftai. Ia whapea fo I Tavita Fasio. Abelia Famoana, Chrissy Matale, na lol se fumanuia.
Ia, le na. Ia, masalo ai o matua ia. Ia le wha boi o le nei aso. O tātou tūra lata tōnu lava le taimi. Ia le a seu ai I whanua le tātou polokalame. Ia ma wha mā loa tu mai. I lo tau pa ia mawalunga. Ina o mawhai fo i ona tātou mafuta. Ia ma wha pena fo I ona. Ona tātou wha soi mea lo tutupu. I lo tātou tunu I Samoa. E o iala o le aso maliu ma le aso toi tu fo I ono whamna tuina. Ai le mawhai ana ve se ai tūlanga na masani. E tau peo no longa pui le I lo tātou tunu. I mea wha pena. A auto toi fo I nei ma tō manatu I aso ua tōna I atu. I le aso iwa le nao aperila. Tinga o na whai le whainga filifilinga ma le fitao le wau filifili sa asa ma iai le whainga malo fau. A o le temi tonu wale na ua mai a le whainga palonta le aso iwa o aperila le masina. Vaso le nasi ma vaya tuni le tausanga ua tōna I atu. Ai le I maa fau eitu le epa ma le taipipi I le maliu ma le toitu mai o Yesu. Na mana na o lava ia toso e alfa amsinonga. Toso le whainga palonta. Toso whainga o mea se ma mea whale tonu umai lo nawa I tau. Lale mea na whaia le tua. Whaamuta. Whaamuta. Mai I loo fo I tali tonunga le na e iai. E le ma whaia na ngā lulue e le malo. Manisi fo I te ta I lātou te whaatau te e le pulenga le malo. O lo o tau ma whai atu. Ma o te loa fo e le ma whaia na ngā lulue se malo. Mase wha masino. Po o se peleste ne tu lou to finga. Dango leo wawa atu nei o solo I uba to finga I lalo le. O le wha malo le tasi iwa walu tasi o le o toe ngā ioi. A le whau o toe mai I le aso sfuru le lima o mati lua sfuru. O le o toi I foi ma se malu si anga o le peleste ne na ma wha masino na I e tofia ma wha tau tō ina. Ia ma soli ai ma le wha vai I le nawa soli ai. Soli matua soli lava I ngā soli. One of the court's decisions was like this. To the president and judges. Section 67, bracket 6. There was solo yo mai nei to finga le presidente ma famasino. You can go and work and use your judicial powers, but only matters pertaining and issues filed under the old Act 1981, but not matters filed under the new law, the Lands Entitled Court 2020, after the 15th of March 2020. Because there is no legal authority under the new Act, or the new law, 2020. So what now? What now? What powers and legal act to use? Because 1981's Act for the LTC is revoked and 2020 Act for LTC does not even have any legal authority or jurisdiction to perform. Yal nala o tau manino yai. A watu toi wha ngāre awhi whasalau wala sumal tasi. Poloka mai nā. A toi mai I tau wha ngātu le mea le I le luas furu poloka I nā. A lai pe peses mai se le whai ngōwhia ngā wakwafi sui ai koe mai koe saingi koe ping koe alu. No, it's not that easy, my mate. Never. So se mea awhi I le tula whono. Has to go back to Parliament where it was passed. The original act was passed by Parliament, so it has to go back to Parliament. That is their core function, is to make law, create law, and make legislations. Yeah. Core functions now. If I might go back to Parliament, it is not the duty of the courts to tell you what to do or make any amendments on that. Yelena Samoa 50 level. Yelo mafuta mai le yaso. Mali ma to fa mali pe fa wa
se le teimi e watu ele nei mata upo no le teimi ole o pua ngā o le tātou li whaola. Ai lo manatu te tau peo na matu. O teimi whainga tā fo ia nā sasa mai ai le wau filifili le tātou malo tuto tasi o Samoa ma le whainga malo fau. A o tau pe upe ai pea tau. Le pale tui tui. Le sa tauro ma mafa. Na whaati ti e lungo o le ua. O le ua tea, le sunga i le pāli, i po le fionga fo i le lauli le mare toa. Yo, na whaati ti e lunga o le tamaita i pāle mia, le urua i tamaita i pāle mia o le balo Samoa. O i lato umana fo lau whaatasi le waa ma fawina le waa le waa na fawu le tua, e wha au waa e le tua. Yo, le na, na o se vaenga, ya, wa tala whiunga le ia la mea o tupu le nei vai asu. A tō le iai le tausanga na tupu ai nei mea. Ia ma mea o iai maftianga o le tātou li whaolo i Jesu Kiriso. Ia le ua mapu atu le tunga mau. Ma lo tātou tali tonu, ma le wha maoni. E toi tū mai o ia ina i tū la. O le vawe au ma le tai au sengi. Le tai vawe au manino. O lo o tapua i ai, ma talitonu i ai, whanau umulau Kirisiano, o le lalolangi atoa. Ia le nā Samoa, le atoanga le nā, e wai upu masani e tautai o leo papafu le diwalolo, na o whasau le upeti mamanu, a ua lafu ma la lafu fo i le tai o ngongo. Ina ua wha e tua sivi o lātou whaiva sa tofu si ai le li titai, i le nei aso. Wa tō fo i le whale o tautai. Ma ua whapena fo i o na whasoa. Ma lau sa saa o lātou whaiva e whasoa. A wā, tupu mai e o le atunu. Whapena fo i le loa o le tāpua inga. O le tala i le nei aso, whabangalo se leo le uauna, mai lua tutuse le tua so tātou manuia. O le aseu i whanua le whamatomaso ali inga. Ya, nai le ngāta i le whale. Tālusi i le lofo le tua, te iatu lau tau suifua le sapati a tai au. Whapena le whamatuina o le toitu mai o le tātou li whaolo Jesu Kiriso. Lo naso malo lo e te iatu iai, ma ia lava se whaasilinga malosi e wātiutu ma whaiva alo Filipa o le tunu e masadi ai e le vai aso fau o lo mua. Ale te minei, whaafti tele le taliaina o le leo, o Savea, se yuli i tu tonu o lo maota ma le lawa, o lo whanewhai ngā ruenga, o lungo le ala tele, o tu tonu fo i o lo sā, po whea lava, le tafo le lalolangi, o lo e mafuta mai ai. O lo fo mo outou o ainga, e fia i le lalolangi, tafa e fia, mai se fo le tapua inga mamalua na i o matua. Tanga loa la vea, ia, ma le tina, ia lafa i tele, so alofa a pale mata o le lofa, ma ainga e fia o lo, tapua i mai i nuu mafiu anga mai tu malo. Mole atu le wha malo, ia mala lo wha anga mo onga le leifo i mole tu malo, ngā ngai fumonga numera lua, a fili tanganga le tofa mo le wha autoutanga, fili tupetoa le manoa wā, ia se tasi e taua veina, ia na fo le tu malo, talu o na tu ua le malo e le fionga le rifai pule ma le swimming star o le matanga ruenga, o whaato anga ma whai ngā whaiva le fionga i Ava ele se kuhine. Ia manuia lau tau sa ilinga tō whā. Ia whapea fwoi lau tau tō whā o le awhiri tā nganga. A wā e le tu ua i a tama. Maonge e launga, ia le ngangi whumaunga, numera lua. E tau tua ilo tātu tunu. O le tala le ma le ngang wha loalo tu ua o tau se tasi o au pese ua whae ngoi na. Le nofo tō tasi. Ladies and gentlemen, I leave you with one of my songs and wishing you well. And I hope you enjoy and celebrate the true spirit of Easter. The resurrection and the sacrifice that our Jesus and our Savior Jesus Christ has done for us, as he broken the powers of death. So I leave you with one of my songs and wishing you well.
and hope that you will have a great and a very, very safe weekend. And the long weekend as well. Ia lena, we tili lava lo tatu. Tudu fatalo oi le kalo fai. Le te vavai atu I si vaenga leva to atu mai ale latu alo faanga ilunga I. Ia mari ia. Ua... Ia le pesele nei mo o tau. Whaamanuia atu ai. Ia... Maua whamawai atu ai fo I le pa ia maurunga o tātu tunu. Manuia sabati le aso tai au. O uno foto atasi ma fau ngai Wa sau tua lasi Lelo fai Mo oe wa pei O se mai Awele lai Se iangi mai Si ole oe ta fia falomo iai La upele ea Po o fea o e iai Lalulangi pua male manunu Wasola le la fa sulu sulu Unai o folingai Wamo atu Be ana ela Talata mai Se fusia uma e foi mai La upele ea Wasili oe leva ai E moni ai O Solomona O vai e te lele Tineia le lofa E sole sami Ma le au e fe tawheai Le timu ngai se I tō mai Wa o ngā lalai le fia inu mai Whai mai e so tana Po o a upele ai Lalulangi pua o male manu Wa sola le la fa sulu sulu Unai o folingai Wa mo atu Be ana e la Talata mai Se fusia uma e foi mai La upele ea Wasili oe leva ai Le masoninga a oe maita Lau pele e ai le whanga luina O te te wina Pea oe isi o ufatu O nā punava o si o tau langa O mea le lei ma mea le anga Ua le sawai So o se tangata The world is cold, the world is gray You turn the sunshine away You will never know an empty heart Till once more you're close to me As close as we can never be I'll be longing to hold you again
Malulangi pua male malulu Wasola lela fasulu sulu Unai o foli ngai Wa mawatsu Pe ana ela Talata mai Se fusi aku ma e fai mai La upele ea Wasili o eleva ai In sport, departing coach Glenn Moore's rubbished Blackfern Te Kuranata Arangamate's claims his comments caused her mental breakdown. The former Mid-Canterbury player is departing after 6.5 years at the helm following a cultural and environmental review despite being reappointed. In December last year, Ngāta Airangamate revealed on Instagram her struggles with mental health, citing her coach as a major cause. Comments included her being told she did not deserve to be in the team and had been selected only to play the guitar. Moore says the post was misleading. I felt that there was words used and they were used in isolations that didn't have context to it, and I just don't agree with it. The Chiefs and Moana Pacifica are underway in their Super Rugby Pacific match in Hamilton, and moments ago, early in the first half, the Chiefs were ahead 14-0. That's sport. I'm Joe Gilfillan. Loi matewa malingi ua ole loa polea Posa ua ngasala e ua e whapena Le maua o se mo na ole manatu ia oe Ua umai lo unei wha moe moe Timunga malela o te alupea I lo ua lofa ia oredia I le mumulu ese le nei avenga Masalo o lo ua lofa whaavalea Maunga mafuli maya se I tanu miai Po ole sami e tumui a fe ai Ngona I tino ua o mai le vai vai Ua o leilo se mea a vai
Tuia I lunga na te whasoa O te inu pe iai O a o lau tau tonga Se matangi e se I e ave e sea Le ne whaingata I aso uma Tanu ni ai Po le sami e tu mui a fe ai Ngona I tino ua o mai le vai vai Ua o leilo se mea a fai
tau alanga a Solomona e whaatatau i le alofa e le mawhai e vai e te leo na tine ia ese o leo i aso uma a o leo so i aso vale na o le Samoa e tua i le Samoa i whalave lave ai whaanoa noa ai olo wanganga a eita uso e tutuila ua e lau ita Fai mai o Samoa i sisifo e mativa ai ngalo ia oe lava wae whaalumahina Fai mai e tele au le tangata Nei loa o la au malama Ai se banga Le ipu vai le aua masa Ai ui lea o te talia Malo uloto Fia fia Pule oe Se o te le Amana ia Samoa masiona o langa Na o se ie E lava lava E pala pala O mea e vai Ai o mea tau mawa Le ai ni mea ai tuku apa Whaasusu le tina Si ana tama Tolu masina Whawhanga loa I le mama Ai whaanoa noa Ai olo wanganga A eita Uso e tutu